Salut internet malien manden kaw ko basi tawla ala kana bas kan bela gilenna malien dem bela gelen kaw fo ka wal ma la fodi mi tantala ni balma muso de don grand série no y away balma ambe kene do ka bi mi faso jokine mi horo yakine mi la gira yakine aketun te fenere on malien de on de kono on malien de on de nyanyo yani ka do size kono balma muso de en grand série dia abada do kuma la kaw fo ka wal ma la fodi mi tantala grand série bisika fo la se balma muso de ni tere ni do mo aywa alas 24 an bɛɛ lajɛlen ni su mali kɔnɔ mali kɔ kan ne b'aw bɛɛ lajɛlen fo ne ye n badenkɛ wele bi ka n dɔgɔkɛ wele ka n denkɛ wele ni n ka kinikini dɔ ye maɲumanko dɔ ye dusukasi dɔ ye alas 24 yɛrɛ b'a kalama malidenw bɛ gɛlɛya min kɔnɔ faransi yan bi n'o ye quartier ɲina ko ye ne ni e yɛrɛ an ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa denmisɛnninw bɛ se ka quartier ɲina u bɛ se ka rectification bɛ se ka k'u ka papier la cogoya min na an b'o baara de la ka ca un an ye bi ta tɛ bɔ la sisi tɛ bɔ la denmisɛnnin ninnu u bɛ tɔɲɔ min na jamana in kɔnɔ yan bi e yɛrɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la ba bɛɛ kalama ka taa consulat la ka taa papier di papier 100 ani 50 a don ka taa di consulat mɔgɔw ma u yɛrɛ ko k'an k'u bɛɛ bila yen k'u bɛna corriger ka denmisɛnninw ka gɛlɛyaw f'u ɲɛna denmisɛnninw ninnu bɛ maɲumantogo min na k'o f'u ɲɛna problème in tɛ jamana kɔnɔ mɔgɔ si kan a bɛ maliyɛn de kan hali n'a bɛ tɔw kɔni kan an t'o kalama maliyɛnw de ta bɛ fɔ kosɛbɛ denmisɛnnin ninnu yɛrɛ dɔw kunkolo wulila faransi kɔnɔ yan an ye diɲɛ kuma bɛɛ f'u ɲɛna quartier ɲina ko kuma in na ne de ko sa bi sa n ka aras 24 ka na an ka se ka kuma tuguni a kan parce que an kɔni ye porte bɛ gosi denmisɛnnin ninnu bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na parce que u bɛ tubabu foyew la u ye jiw tigɛ ka kɔgɔjiw tigɛ ka babaw tigɛ ɛ ni fɛn bɛ mali la est-ce que u bɛ se yan i tɛ se yan olu nalen bɛ n'o nacogo ye tan olu de hinɛ ka k'u la k'u ka cas traité humainement mali bannen don ka porte bɛ fermé ninnu ka papier ko la donc ne y'i wele ka na o de la bi se wɛrɛ t'an ye se min b'an ye o ye ka an welewelema da a mana kɛ cogo cogo yɛrɛ woloden dɔw bɛ sɔrɔ mali in kɔnɔ minnu bɛ se ka anw lamɛn ka se ka nin problème bɔ denmisɛnninw kan o de y'a kɛ ne y'i wele bi ka na an ka se ka video sigi a kuma kan sinon maliden sɛgɛnna dɛ toro n balimaw aw bɛɛ tulo b'a la i ye ko fo ko ban ni ye ko de bɛɛ ye nin ye quartier ɲina ko bɛɛ b'a kalama maliyɛn den bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ b'a dɔn a gɛlɛya bɛ cogo min a dɛsɛ b'a anw na cogo min ka da hakɛ min ni tɔɔrɔ mun kan maliyɛn den bɛɛ lajɛlen b'a kalama cɛ ni muso denmisɛn fara maakɔrɔba kan maliyɛnw nin quartier ɲina ko ye an bɛ nin na ça fait très longtemps an b'a la mun de maliyɛn denw an b'a la mun de an yɛrɛ kun an mago ka ɲɛ mais maliyɛnw bɛ tilen f'aw ye an ka faamaw man ɲi dɛ anw ye dossier min ta a ka ca ni kalo joli sa a ka ca ni kalo 4 ye mais an bɛ kɛlɛ na a bɛ san 1 bɔ oui quartier ɲina ko ye mais dossier bilara a bɛ kalo 4 bɔ bi ka taa dossier di consulat la consulat mɔgɔw ko k'u ye dossier traité résultat min dira anw ma a tɛ tɛmɛ mɔgɔ 12 kan o mɔgɔ 12 yɛrɛ hali sini ɲɛ ma sɔrɔ o papier ko la n'i ko mɔgɔ ma ko fɛn disponibililen don tubabukan na o kɔrɔ k'o fɛn bɛ yen olu tila ka u sen don k'u bolo don a fɛn ma se ka sɔrɔ balimaw quartier ɲina ko problème de don an b'a fɔ IBK a n'a ka jama ye an b'a fɔ consulier an b'a fɔ ambassade ye an b'a fɔ ambassadeur ye et puis an b'a fɔ consulier ɲɛma fana c'est dire aw na kun tɛ fɛn wɛrɛ ye faransi tɛ dɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ aw sigilen bɛ maliyɛn denw de kun na ye ni maliyɛn den tɛ jamana o jamana la consulier tɛ sigi yen ambassade tɛ sigi yen aw sigi kun ye jamanadenw de ye bon olu bɛ ka mun de ɲini k'a ɲɛsin jamanadenw na sisan aras 24 ne yɛrɛ yɔrɔ tubabukan ninnu caman bɛ fɔ an ɲɛna tellement u tɛ fɛ mɔgɔ k'a faamuya a caman u b'a fɔ k'u gɛlɛya i tɛ faamuya cogo sɔrɔ la mais ni farajɛ yɛrɛ y'a walawala i ɲɛna i bɛ faamuya cogo sɔrɔ la consul yɛrɛ ye représentant de a kɛlen komi i ka président a kɛlen ko i fa hali ni tubabu faama y'i bolili kɔ n'i donna consul kɔnɔ normalement a man ka don i nɔfɛ parce que consulat ye mɔgɔ ka du de i ka du filanan de don jamana wɛrɛ kan mais n'a fɔra k'olu yɛrɛ mun kan ka don anw ni farajɛw cɛ ni kɛ b'an kɔ k'olu yɛrɛ anw minɛbaga ye k'an d'olu ma
yɔrɔ a jigitigɛ barika kɔni a ka bon. A jigitigɛ barika ka bon. Anw taara an ni konsili sigira ka kuma. Konsili mɔgɔw sigira ka kuma. An n'u sigira ka kuma ka dossiers ta k'a di. Dossiers dilen kɔfɛ résultat dɔw bɔra minnu ma diya n ye parce que a ma diya n ye kun jumɛn de la anw mako bɛ min na o ye de c'est-à-dire an taara ni dossier minnu ye de i k'a bɛɛ de corriger. N'i y'a mɛn i tɛ ɲɛnama ka dossier corriger i ye su de sɔrɔ dɛ. I ye su de sɔrɔ. N'i ye su sɔrɔ i bɛ se k'a fɔ i t'o corriger mais ɲɛnama n'i m'o corriger i b'o kɛ cogo jumɛn na. Katinina dabɔ kun ye anw maliyɛndenw de. A dabɔ kun ye anw maliyɛndenw de donc anw de bɛ yen mais daluya jumɛn de bɛ ninnu bolo ni katinina bɛ mɔgɔw bolo ni mɔgɔw ye araveki kɛ n'u ka araveki n'i tɛ k'a corriger pour quelle raison jumɛn de b'u bolo fɔ maliyɛndenw ne b'o de fɔ aw ye don o don a ye kunu ka bɔ sunɔgɔ la quoi a ye kunu ka bɔ fɛn na fɛn min n'aw b'a kɔnɔ bi walahi n bɛ ka kɛmɛ de fɔ aw ye tan n'i y'a mɛn ko jamana papier jamanaden de b'a ɲini n'i y'a ɲini mun de la n'a tɛ corriger katinina ko min filɛ nin ye mais mun de la ni consul ni ambassade n'u t'a corriger parce que ni katinina t'an bolo bi a vrai dire n'i bɛ kuma fɔ maliyɛn ye i bɛ kuma tere juguya fɔ de ne min b'a kuma na katinina ko tɛ ne la dɛ ne bɛ ka kɛ anw maliyɛndenw de kama grand sœur min b'a la katinina ko t'a la an bɛ ka mɔgɔw de dɛmɛ c'est ça la vérité oui ya tubabu ka sigi sɛbɛn de bɛ ne bolo yan o sigi sɛbɛn yɛrɛ sɔrɔli ka nɔgɔ bi ni mali papier ko ye i bɛ mun de mali dun b'a ka mali ka ko quoi a y'a image de ta fansi la oui c'est ça ni tɛ ka kɛ tubabu denw da la k'u tɛ wuli k'u jɔ denmisɛnninw bɛ kɔgɔjiw sanfɛ a dɔw yɛrɛ su yɛrɛ an t'u ta yɔrɔ dɔn olu bɛ na tuguni faransi yan tubabuw de bɛ tila ka olu dɛmɛ k'u don foyerw la min b'a jukɔrɔ anw t'a dɔn dɛ parce que n'i bɛ kuma nin ko fɛn o fɛn i bɛ taa sɔrɔ ko dɔ b'a jukɔrɔ an ka mɔgɔbaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais aw yɛrɛ ka ko dɔ faamuya ni farafinya yɛrɛ tɛ aw nana ni katinina jamana kɔnɔ aw nana n'a ye jamana min kɔnɔ o jamana ye farafin jamana de ye 80% mɔgɔw kalanden tɛ aw nana ni araveki ye ka na nin cogo mɔgɔw da la yɔrɔ la a ka ɲi kɛ ni katinina ko bɛɛ ka se k'i ka pièce dɔn o ka ɲi mais aw kɔni b'a dɔn ni ŋa kɛ wagati jan ko ye ka se ka corriger kɛ parce que mali la i bɛ taa sɔrɔ fofana o bɛ taa kɛ jakite yɔrɔ dɔ la fo tan de ka ta o kɔnɔ la tubabuw nana n'o mansin min ye ka n'aw da aw ma aw b'a fɔ tubabuw de ɲɛna aw nana ni nin min ye komi aw tɛ se ka fɛn b'u ta la ni mɔgɔ fanga ka bon i ta i bɛ ko to a ta la o ye wajibi ye o an b'a dɔn min don o mais a ka temps d'i ma i ka se k'i ka fɛn régulariser dɔɔni dɔɔni parce que Sisoko kuma dɔ la o bɛ kɛ danba ye an ka histoire la an ka ko ka gɛlɛn kojugu mais aw m'o kɛ fo aw yɛrɛ bɛ dɔw yɛrɛ kɛ mɔgɔ yɛrɛ wolosi kuma dɔ la corrigeli bɛ bɔ o dɔw la consulat yɛrɛ mɔgɔw bolo bon n'o olu nana ko u bɛna ka n'o corriger aw ko k'olu bɛɛ ko minɛri ko ye ko bɛɛ tɛ minɛri ko ye o. Grand sœur ne b'a fɛ ka yɔrɔ dɔ de fɔ quoi fo maliyɛndenw yɛrɛ de k'a faamu c'est à dire kɛlɛ in tɛ kɛ maliyɛndenw yɛrɛ de kɔ olu minnu n b'a anw nɔfɛ pour que an ka se ka nin kɛlɛ kɛ de nin kɛlɛ in tɛ kɛ aw de kɔ an n'aw de bɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ tɛ se ka kɛ video kɛla ye de mais bɛɛ bɛ se ka kɛ kɛlɛkɛcɛ ye c'est ça la vérité bɛɛ bɛ se ka kɛ kɛlɛkɛcɛ ye parce que a bɛ dépend bɛɛ ni jɔyɔrɔ de la katinina ko min filɛ nin ye n'i y'a ye consul bɛ ka jɔ faransi yan n tɛ se ka corriger Espagne tɛ se ka corriger Italie tɛ se ka corriger yɔrɔ wɛrɛ tɛ se ka corriger i taara maaw dɔw de kama ne bɛ k'o de fɔ sa i taara mɔgɔ dɔw de kama ye n'i ma olu ka dossier corriger a tɛ ɲɛnabɔ i bɛ ka min fɔ k'a fɔ ko dɔw bɛ yen i ka date de naissance ninnu bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ dɔw bɛ yen jamu kɛra dɔ wɛrɛ jamu ye ou bien tɔgɔ kɛra dɔ wɛrɛ tɔgɔ ye wolosi yɛlɛmana anw ka problème foyi t'o la an mago bɛ min na i k'a corriger an mago bɛ nin dɔrɔn de la maliyɛndenw de ta don i k'a corriger o ye tiɲɛ minɛ n'u m'a corriger n'an wulil'u kama don min n'a kɛra tiɲɛni min ye olu yɛrɛ de nɔ don komi n'i y'o kuma fɔ mali ko o ko bi n'i ko k'i b'a kuma fɔ u bɛɛ da kuma parce que ni mɔgɔ tɛ fɛ ka fɛn kɛ a bɛ na ni kuma dɔ de pour que ka ko in tiɲɛ mais min yɛrɛ dabaliba ye ne minɛ komi mali yɛrɛ la n'i kumana bi ko o ko prévu bon a prévu bɛ ne bolo faransi yan pourquoi Camerounais i bɛ taa ka taa sɔrɔ anw ka papier b'olu bolo ne de ma se k'o faamuya ni mɔgɔ min ko k'i bɛ ne soso la ne tɛ mɔgɔ dogolenw la o place 24 ni mɔgɔ min tɛmɛna e ka sira fɛ i bɛ se ka ne ye o ni faama min ko ne ka o kuma tɛ tiɲɛ a tɛ tɛmɛ semaine kelen kan ne de taara ka taa 18e na Camerounaise muso min ye ne kunkolo dilan Mali papier b'a bolo n y'a ɲininka n ko karisa e nin papier e y'a sɔrɔ cogo di a k'a ye 3 mois kɛ Mali la u y'a d'a ma n ko kuma i ye wari de sara la k'a ye 6000 de sara aw b'o ta k'o di Camerounais ma bon n'i ko k'i bɛ kuma ko loi n'i ko k'i bɛ kuma tubabukan baw de bɛ fɔ bon a bɛ Camerounais minnu bolo nin ye dun bon n'i ko k'i bɛ kuma ko prévu ni prévu ko bɛ mɔgɔ min kɔni ne b'o mɔgɔ caman dɔn dɛ a bɛ surakaw bolo a bɛ Camerounais bolo Mali papier yɛrɛ de don an ka araveki an ka papier biométrique a bɛ Camerounais bolo ala tɛ bamanankan mɛn o y'o bɔ min bon
jamana wɛrɛ mɔgɔ taara ta a y'a di o ma wari kama mais i ka jamanaden min bɛ ka nafolo ɲini pour que kana jamana la avancer mais mun na n'o ma taa so minnu bɛ yan nɔ n'u ye formation ni fɛnw kɛ hali n'u kɛra ko sonyɛnikɛlaw don k'u ye ko dɔ kɔni ɲagamu si la u kɔni n'a kɔni bɛ taa so mais kamalenaw ka mun de bɛ taa so n'i y'a ye u ye fɛn wɛrɛ ɲagamu si la fɛn wɛrɛ tɛ jamana gɛlɛya o de y'a to u ye fɛn wɛrɛ ɲagamu si la parce que an ka jamana kɔnɔ baara tɛ yen an ka jamana kɔnɔ société foyi tɛ yen an ka jamana kɔnɔ basigi tɛ yen an ka jamana kɔnɔ foyi de tɛ yen bon n'a ma bɔ ka taa nafolo ɲini a bɛ taa nafolo ɲini yɔrɔ min pour que a ka se ka ne ko ni mɔgɔ yɛrɛ min b'i yɛrɛ kalama i ka jamanaden a b'a kɛ ji kan kɔgɔji kan kɔgɔji min ni dan t'a la k'a k'a kan a bɛɛ sawa bɛ balo a t'o dɔn k'i ko kan ka na e yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko ye ko dɔ ye aw ma se ka fɛlɛ foyi ɲini o la aw tɛ se ka n'olu koron foyi la ko fɔ papier ko nin tɛ maloya ye a tɛ Sénégal kan a tɛ Burkina kan a tɛ Côte d'Ivoire kan et puis n'aw ye kuma fɛn fɛn fɔ a si tɛ kɛ kuma tiɲɛnama ye a si tɛ kɛ tiɲɛnama ye mais i tɛ tiɲɛ fɔ ko Koyita i tɛ ministre Koyita dɔn ministre dɔ tun bɛ Mali la ko Koyita le président de la diaspora n'o tɔgɔ ko Haidara contact tun bɛ ne n'a cɛ o yɛrɛ de y'a fɔ gɛlɛkana kan k'u ye demande kɛ ministère la ka se ka corriging kɛ u y'a demande kɛ Koyita de fɛ hali sini ɲɛma sɔrɔ a la papier yɛrɛ mana don bolo la aw fɛ papier si tɛ ye ne de ma se ka nin jamana in faamuya minɛ k'i ye papier don Mali ministère la k'i ye jaabi sɔrɔ a la jamana kuturu ala fɛ ka kabako don dɛ mais i b'a dɔn jamana kunturu la papier bɛ don a tɛ lajɛ i t'a lajɛ i t'a labɔ kun wɛrɛ t'a la dɛ c'est-à-dire ne bɛ min fɔ don o don jeunesse de b'a cɛsiri quoi parce que anw de mago bɛ papier la anw de bɛ kɛlɛ kɛ papier nɔfɛ mais ni bɛɛ y'i dogo kɔfɛ sisan anw tɛ se ka kɛlɛ k'a nɔfɛ i nana dossier de anw ma anw da ɲɛ k'an seko damayira a kɔni anw da y'a seko de so ne bɛ nin kɛlɛ na nin kɛlɛ tɛ komi ne bɛ Mali papier nɔfɛ dɛ ne yɛrɛ filɛ tubabu yɛrɛ ala ni tubabu barika ne ka papier dɛ a dafalen bɛ bolo mais ni i tilara i denw ma tila i ma tila dɛ i ma tila mɔgɔ kɔni wali jamana jɛra cogo cogo foyi t'i faso bɔ mais faso in fana k'a lajɛ sa faso k'a lajɛ nin bɛɛ tɛ IBK ye o nin bɛɛ tɛ IBK nɔ ye ko IBK nin bɛɛ t'a ye o minnu bɛ baaradaw la minnu bilalen baara na sa olu k'o baaraw k'o kɛcogo la sa denmisɛnnin ninnu filɛ u sɛgɛnnen bɛ fo k'a fɔ ko ka dama tɛmɛ u sɛgɛnna fo ka dama tɛmɛ dɔw kunkolow tiɲɛna dɔw ka mɔgɔya tiɲɛna i bɛna dɔw labɔ u ka so kɔnɔ anw kɔni ye kuma bɛɛ fɔ ka dɛsɛ olu ko bɛ kɛ cogo di dun bɔra faso kɔnɔ ka na nafolo de ɲini ka yɛlɛ ji kan ka yɛlɛ cɛncɛnbaw kan pour que kana aw yɛrɛ ni Alaw tala cɛ aw sigilen don nin kan kan mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'a lajɛ ta ni na ko b'a bɛɛ la fo n'a kɛra mɔgɔ minnu ye nationalité ta de fo n'a kɛra mɔgɔ minnu ye nationalité n'i y'a ye anw yɛrɛ suturalen don a ko la ko a di ka masa tubabu ka papier ni b'an bolo o tɛ wa n'o tɛ i bɛ lebu o de don e dahirimɛ sirilen bɛ fɛn min na e ka fɛn bɛɛ sirilen bɛ fɛn min na n'o tɛ ka sɔrɔ i ka mago bɛ sa maliyɛnw ne kelen f'aw ye a ye wuli aw ka kɛlɛ kɛ Katinina ko la a ye wuli aw ka kɛlɛ kɛ Katinina ko la ne t'aw nɛgɛ dɛ n'aw taara aw dogo cɛ o cɛ o kɛ fɛ k'a fɔ ko dɔnnikɛla de don n bɛ min f'aw ye ala balimaw jeunesse a y'aw ka responsabilité ta wallahi billahi n bɛ ka kɛmɛ de f'aw ye dɛ aw mana taa yɔrɔ o yɔrɔ c'est-à-dire alimami ninnu b'aw bolo dɛ caya ninnu tɔ yen ko an k'an ka kɛlɛ kɛ quoi ne bɛ k'o de fɔ don o don n'an m'an ka kɛlɛ kɛ an bɛ sa papier kɔntanya la an bɛ sa ji kɔntanya la an bɛ sa tunga la an su i bɛ se ka taa n'o ye Mali kɔnɔ dɛ an kɔni su ya i bɛ se ka taa n'o ye Mali kɔnɔ mais an ka sɔrɔ ale su i tɛ se ka na n'o ye Bamakɔ dɛ bon an de bɛ wuli Katina ko problème bɛ jɔn de kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan jɔn de b'a kun na aw bɛ jamana min kɔnɔ consigne min bɛ yen wa mɔgɔ kelen de bɛ t'i sen da nin ko bɛɛ kan ka jamana bɛɛ mako sa musokɔrɔba san 60 bɛ yan a ka date de naissance ma ɲi k'a b'a corriger a dɛsɛra la san 60 a fɔ bɛɛ ta ye minɛriya ko ye o bɛɛ ye minɛriya ye n'i y'a ye aw kɛra minɛriw ye Faransi ni Espagne ninnu ni États-Unis ninnu ko wɛrɛ tɛ dɛ dɛsɛ aw ka jamana ka fugariya ani aw ka jamana ka kumasulu o de y'a kɛ ɲɛma minnu b'an bolo olu de don dɛ ɲɛma minnu b'an bolo olu de ma baara kɛ ɲɛma minnu b'an bolo olu de ma baara kɛ wa n bɛ traité la quoi i y'a mɛn Alas 24 ne bɛ min fɔ jeunesse malienne ka wuli k'i jɔ jamana si tɛ se ka taa ɲɛ Katinina ko kɛ da ok ne bɛ se ka expliquer bamanankan na ok ko a bɛ Alas 24 ne bɛ min f'i ɲɛna u y'anw lamɛn o u m'anw lamɛn o jamana si tɛ se ka taa ɲɛ n'a jeunesse tɛ jamana si tɛ se ka taa bɔ nɔgɔ la ni jeunesse tɛ jeunesse ka wuli k'i jɔ wa i bɛ se ka kuma sisan jeunesse ka wuli k'i jɔ jamana si tɛ se ka bɔ nɔgɔ la na baara tɛ baasi foyi tɛ mɔgɔw tulo b'i la ko n bɛ aw fɔ Dukure de don ka Dukure kan dɛ i Dukure
ani mɔgɔ fɛn fɛn bɛ filɛ jamana kɔnɔ jamana ko kan ka fɔli nin ka tanu ba bɛɛ lajɛlen. Merci ni ce. Nin gartinin ko mun do depuis Hawa ya kuma photo mun na ne Hawa bɛɛ taara sigi a yɛrɛ ɲɔgɔn an y'a kɛlɛ kɛ quoi. Ne yɛrɛ y'a fɔ Hawa ɲɛna ko gartinin bɛ ne bolo mais ne jamanadenw ɲɛ bi mɔgɔ mun n'i taara consul la mɔgɔ mun bɛ ka kasi ani mineur mɔgɔw bɛ ka mɔgɔ mun gɛn a tɛ ban. C'est ça. Tu vois? Mais mun na jamana wɛrɛ mɔgɔw b'an ka sɛbɛn sɔrɔ an yɛrɛ n'an wulila n'o fɛn t'a sɔrɔ n'i y'a ye an y'an si sanjɛ an y'a sanjɛ fɛn dɔ de kosɔn fɛn mun na an na nafa bɛ taa faso la. N'an taara n'an ye papier sɔrɔ n'an taara fɛn fɛn sɔrɔ n'an taara n'a ye Mali olu de an bɛɛ de bɛ jɛ ka ɲɔgɔn fɛ mais ne bɛ mun fɔ depuis an n'a Ouattara ɲɔgɔn na fo jeunesse de ka wuli ka kɛ. Ni jeunesse ma wuli k'i jɔ nin papier ko in na parce que bagabaga minnu don an bɛ farajɛ jamana minnu na olu bɛ k'u ka droit ɲini olu bɛ k'u ka droit sɔrɔ parce que mɔgɔw de bagabagalen bɛ ko faama i y'a mɛn ko faama fantan dɔ de bɛ yen ni fantan tɛ faama ko kuma tɛ fɔ o Mali tɛ mɔgɔ si ta ye Mali ye bɛɛ de ta ye bɛɛ de ta ye Mali ye mais i ka kuma latigɛ tɛ e ka kuma latigɛ tɛ sa ni mula u bɛ n tɔgɔ ni jamu don u bɛ n ka yɔrɔ don u bɛ problème lase n ma nkalon don ni sara hali ka jamana ka ko de la i ka droit ninnu k'i n'a ka kan quoi tu vois an y'a fɔ jeunesse ɲɛna n'u tɛ sɔn ka carte na kuruja an ka ɲɔgɔn faamu hali n'an bɛ taa consul ni ambassade minɛ an ka taa minɛ an ka droit de don an ka jamana don an tɛ se ka Mali to ka jamana. Ouais mais c'est ça parce que ni carte nina ma sɔrɔ jeunesse min yɛrɛ bɛ yan mɔgɔ hakɛ min bɛ yan maliyɛn na k'a fɔ nina ko b'a la mais olu bɛ se ka mun de kɛ Mali la sisan. mais ala mɔgɔ yɛrɛ minnu bɛ yan nɔ olu faw n'u baw de dahirimɛ sirilen bɔ olu fana la. Gouvernement tɛ k'olu ta u ka furakɛli t'u kan u ka foyi t'u kan olu denw de bɛ ɲɔgɔn ma k'olu balo. Dignité kɔnɔna la n'a fɔra k'a fɔ k'i bɛ taa dignité min fana ɲini ko dignité fana k'o tɛ se ka sɔrɔ o yɔrɔ fana la an ka faamaw kɛlen bɛ k'u sigi k'u kɛ ko u ɲɛ t'u la mais kuma yɛrɛ dabaliban yɔrɔ yɛrɛ min ye faama kelen den t'a la non faama kelen den tɛ denmisɛnnin ninnu na a bɛɛ sɛgɛnbagatɔw denw de an bɛ boli mɔgɔ nɔfɛ ko a bɛ ɲɛfɛ de olu si Mali papier ko i b'a ɲɛ sɔrɔ mɔgɔ min muso ɲumanw mais olu de don muso ɲumanw waritigiw jamana wɛrɛ mɔgɔ ne ko jamana bɛ se ka avancer nin kan wa jamana bɛ se ka avancer muso ɲumanko la o jamana bɛ avancer baara de la maliyɛndenw ni bɛ ɲini ka tigi maliyɛnw min ka sa a ka sɔrɔ jamanaw tɛmɛ ka kɔgɔju tɛmɛ ka fɛnw tɛmɛ ka na ka si kɛnɛma i ka tila ka ta k'i bila so kɔnɔ ka i b'i sara kalo o kalo ka tila k'a fɔ dɔrɔn i ka jamana ka sɛbɛn dɔrɔn i kana n'o ye o ka kɛ seere ye n'o kɛra 3 mois récépissé b'u bolo 3 mois dɛ k'a se ka intervention k'a la u jo dɔw jo tɛ ka intervention dɔ k'a la pour que u ka papier ka se ka d'u ma ayi i t'o mɔgɔ sɔrɔ ne bɛ mɔgɔ caman de dɔn a ka papier tiɲɛra u b'a di jamana wɛrɛ mɔgɔw ma kan to ne y'a fɔ de kasina ko tɛ ne la ne ka sɛbɛn bɛ dafalen don mais ni maliyɛn bɛ wuli ka kɛlɛ kɛ yɔrɔ o je suis dedans n bɛ ɲɛ fɛ parce que ne tɛ se ka n da k'a fɔ kasina bɛ ne bolo ne ka papier bɛ n bolo n t'o ɲɔgɔn bɛ degun na maliyɛn bɛ fa kɛlɛ ba kelen. voilà bɛɛ b'a dɔn ko maliyɛn bɛ tunga fɛ a bɛ fɛn ɲini de la bɛɛ b'a dɔn an ko fo jeunesse de k'u bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ si kana sira k'a fɔ ko faama bɛ ne remarqué nkalon don hali n'i taara faso la n'a ka di u k'i don prison na i ka jamana don i tɛ se ka ban Mali la. prison ko jɔn mɔgɔ bɛ prison ko la. ko ne bɛ sa cogo min ne t'o ɲini yɛrɛ sa ne t'o ɲini yɛrɛ. i ma mɔgɔ fa neni i ma mɔgɔ ba neni fo ka t'i don prison na. jamana ko la prison t'o fɛn ye. jamana kunkan ko la ni jɔra ne ɲɛ dɔrɔn n b'i disi fara ka tɛmɛ parce que ne b'a dɔn jamana de ka girin ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye. an ka tiɲɛ fɔ Mali an ka an mago bɛ jamana de la jamanadenw ka lafiya. mais arasi 24 Mali mɔgɔw yɛrɛ de tɛ baara fɛ. mais maliyɛn yɛrɛ ka hakɛ yɛrɛ ɲini cogo de don quoi. u tɛ baara de fɛ mɔgɔ bɛ se ka fɛn. a ka ca ni maa 300 ni ko ye minnu yɛrɛ b'anw nɔfɛ pour que an ka se ka nin kɛlɛ kɛ mais tellement que bɛ sira tellement que ja tigɛlen don n'u bɔra an taara consul la don min mɔgɔ min tun bɛ kasi la kuntigi de b'a ban. a yɛrɛ kɛra an ɲɛ ka taa baga dɔ cɛnin dɔ ma ten ko cɛnin bɛ kasi fa bɛ ɲɛ jɔ n na se foyi t'a ye ka taa consul yɛrɛ kɛ siran ɲɛyɔrɔ ye bondi u tɛ ka se bondi n'i donna bondi bi. i ka papier corriger an bɛ min fɔ ambassade min bɛ yan consul min bɛ yan k'u ka papier i ka denmisɛnninw ka papier corriger walahi n'u m'u corriger a da man d'an na dɛ a da man d'an na dɛ faransi an bɛ taa minɛ ɲɔgɔn na an tɛ ça fait an b'an ka droit de nɔfɛ quoi. a banna ne fa ɲɛ réunion kɛ don min na ne na an ɲɛ réunion kɛ n y'a f'u ɲɛna n ko mɔgɔ si kana se an bɛ kɛlɛ kɛ olu de nɔfɛ sinon n'anw donna anw ka papier ko bɛ ɲɛnabolo. papier b'aw bolo mais n'i tilala i balima ma tila a bɛ kɛ cogo di. a kɛlɛ kɔnɔ a mana kɛ san 5 ne décidera ne b'a la parce que ɲɛmale 100% ne tɛ se ka n bɔ o yɛrɛ a bɛ kasi la ne bɛ. jamana wɛrɛ de bɛ ɲini la jamana wɛrɛ de bɛ minɛ ka ɲɛ. faransi papier sɔrɔli ka nɔgɔ faransi papier sɔrɔli ka nɔgɔ faransi nationalité sɔrɔli ka gɛlɛn nɔgɔ ni Mali papier. n'a fɔlen b'aw ye k'a ka Mali koro n'o de fɔlen b'aw ye k'u ka Mali de koro ko k'a fɛn aw se tɛ mɔgɔ ka ko la dɛ aw ko la bɛ mɛ sini a bɛ ɲɛnabɔ dɛ. caman bɛ yen
caman dalen bɛ fa la u ka papier tiɲɛna u tɛ baara la ni yɛrɛ taara ka denmisɛnninw ka jagoya fala diɲɛ ɲɛfɛ ten jagoya ko an bɛ min ɲini gouvernement fɛ dɔrɔn i ka fɛɛrɛ ɲini i ka mɔgɔw ka papier corriger quoi k'a fɔ ko défaut bɛ nin na de an ka papa ka t'o la maliyɛn denw de don c'est ça la vérité maliyɛn denw de don diplomatie yɛrɛ la diplomatie de kan ka kɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ défaut b'a la olu changer an ka sira t'o la de ci papier ka corriger de obligatoire ka corriger de maliyɛn denw de don kuma kelen f'i ɲɛna sara jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ taa ta kana n'a ye tubabu tɛ se ka taa mansi si sigi mɔgɔ da la ko corriger cogo ko tubabu ta ɲɛ o mansi tɛ tubabu fɛn jumɛn de bɛ kɛ k'a fɔ a tɛ corriger yan farafin kelen de ka fɔ tubabu ye k'a kɛra ta farafin kelen de ka fɔ tubabu ye n'u ma corriger an laban bɛ don tubabu kelen ninnu de la i ka journaliste ninnu bɛ yan n'a ma ɲɛ an laban bɛ don olu de la tubabu minnu dɔn ni maire dɔn ni député ani yan an bɛ don olu de la k'a ɲɛ f'u ɲɛna parce que a ko nege bɔra sa k'a ɲɛ f'u ɲɛna an ni tubabu yɛrɛ de bɛ nin jɛ ka nin kɛlɛ in kɛ c'est ça la vie an t'a dɔn dɛ parce que an ko ko jamana de ni jamana n'i y'a mɛn ko jamanadenw de Mali yɛrɛ de tɔɔrɔ la Mali sɛgɛnna kojugu aventure la i bɛ ka mɔgɔw labɔ u ka so kɔnɔ Mali kɔnɔ siyɔrɔ yɛrɛ t'i bolo mais i nana yan mɔgɔw y'u ta kalo kalo i bɛ dɔɔni d'i ma i b'i ka dumuni sɔngɔ d'i ma k'i bila so kɔnɔ pour que i ka san damadama kɛ ka se ka kan mɛn k'a fɔ i ka taa seere ɲini i ka jamana c'est-à-dire i ka jamana papier fɛ u b'i ka papier d'i ma mais o tɛ sɔrɔ fana mais k'a sɔrɔ jamana wɛrɛ bɛ bɔ ka taa o papier kelen san Cameroun namuso kɔni ne kɔni bɛ Cameroun namuso dɔn denmisɛnninw fana ko ten ko bɛ école minnu na Algérien minnu bɛ yen Mali papier b'u bolo ni min ko ko prévu o ka na prévu b'an bolo yan an bɛ kangari da consul ye an ka consul n'an ka ambassadeur a ye sabali c'est-à-dire mɔgɔ min bɛ papier ko kunna mɔgɔ min bɛ carte d'identité ko kunna a ye fɛɛrɛ ɲini aw ka kangari da ye aw ka kangari da ye aw ka denmisɛnninw ka fɛn aw k'u corriger aw denw de don aw yɛrɛ denw t'a la ministre denw t'a la député denw t'a la président denw t'a la fantandenw dama de don. An ye Korofina mɔgɔw ɲininka an ye question posé Korofina mɔgɔw kun ko kumana aw tɛ k'u corriger wa Korofina mɔgɔw ko hali n'anw y'aw corriger kuma k'i tulo b'a la ko hali n'anw ye papier in corriger Korofina arabikɛyɔrɔ la n'a nana consul la yan consul b'a bloqué consul de b'a bloqué i b'a bloqué i bɛ mun sɔrɔ k'o fɔ nin na mɔgɔ bɛ se ka taa bila i ka jamanaden yɛrɛ la n'i y'a ye dɔ b'u si la de c'est-à-dire anw ka jamana faamaw ka fariya de don c'est ça la vie c'est-à-dire musaka t'a la tugun a bɛɛ tɛ dɔgɔsi dɔw yɛrɛ ma dɔ b'u si la erreur min bɛ nin ala bɛ ne bolo yan erreur min b'a la se ka fɔ ka ban n ko n ye erreur kɛra la n'i ko k'i b'o corriger ko 20,000 erreur ka bɔ a la gouvernement de ko 20,000 o ye loi ye wa i b'a dɔn don min na ne taara n ka avec kɛ don min na ne taara kɛ cɛ bɛ communication na ne ko cɛ ma n ko mais e bɛ appel la ni défaut yera ne ta in na sini e bɛ mun kɛ a b'a fɔ k'i ka wari de sara dɛ ko e bɛ mun de kɛ sisan ko ne kana kuma fɔ ko mais ko c'est la vérité ka bi mɔgɔw kan dɔrɔn voilà n ko bɛ nin bɛɛ la n'i y'a ye an ka carte d'identité n'an ka fɛnw ni erreur b'a kɔnɔ fɛn wɛrɛ tɛ aw bɛ musomanin wele la e bɛ ka ordinateur ta kɛ e bɛ ka fɛn dɔ sɛbɛn e bɛ appel la a bɛ ɲɛnabɔ cogo di cɛ maliyɛn an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ye dɛ consul tɛ baara kɛ i mago tɛ maliyɛn denw na mais maliyɛn denw mago t'u yɛrɛ la dɛ parce que aw b'a fɔ jɔyɔrɔ ko kɛlɛ mago t'o la dɛ cɛ an ka wuli ka kɛlɛ de kɛ kɛlɛ min ni nafa b'a la c'est ça la vérité mago bɛ nin dɔrɔn de la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan maa o maa bɛ yen carte d'identité ko b'i la minnu bɛ Mali kɔnɔ olu m'a sɔrɔ hali ni n'a yɛrɛ ma bɔ an mago bɛ fichier de la fichier tɛ maa minnu bolo olu k'u ka fichier sɔrɔ ka se ka fɛɛrɛ voilà parce que ni fichier b'i bolo sisan i bɛ se k'u ka papier sɔrɔ ni fichier b'i bolo sisan i bɛ se ka taa ni sara n'o ye dɔrɔn o ye seere dɔ de ye mais denmisɛnninw bɛ kalanyɔrɔ la dɔw bɛ ka gɛn ka b'u ka so kɔnɔ ka sɔrɔ i ye sara ni san duuru bolo u bɛ Mali la kalan t'u bolo mɔgɔ b'i yɛrɛ ɲini i ma se ka kalan Mali yɛrɛ kɔnɔ ka sababu kɛ fantanya de ye ka sababu kɛ gɛlɛya ye mais olu bɔra diaspora la pour que kalan u bɛ farajɛ minnu fana disi la fɛnɛ tuguni k'aw ɲɛ kana o fɛnɛ mais consul yɛrɛ sigi ko i bɛ ka i bɛ ka la dɛ i bɛ ka tɛ foyi de kunna foyi bɛɛ b'a dɔn i bɛ ka tɛ foyi kunna de an b'o kɛlɛ kɛ fo ka taa don min na fo n'i bɛ ka wulila mais ne ko n tɛ don kɛlɛ de la kɛlɛ min ni nafa t'a la c'est ça la vérité kuma b'o de kan parce que réalité bɛ yen minnu kan ka kɛlɛ quoi carte d'identité yɛrɛ tɛ ko dɔ ye c'est ça faransi kɔnɔ ni papier t'i bolo i b'a kɛ cogo di mais c'est ça ni mɔgɔ kɔni ka papier kɔni n'i y'a ko ɲɛ ɲagami yan nɔ i y'a sen fila n'a bolo fila i y'o de siri ko se t'a ye an bɛ nin fɔ M5 mɔgɔw minnu la bi n'u bɛ kɛlɛ la M5 ma adresse aw la a ye fɛɛrɛ ɲini carte d'identité ko a ka kuma fɔ dɛ aw fana ka taa ka yala yi ten a ka ca ni maa 200 ni kɔ ye min bɛ M5 kɔnɔ Faransi yan ni n'a t'u bolo dɛ aw k'aw jɔ a y'a kuma fɔ dɛ a ka carte d'identité ko in diaspora la aw yɛrɛ b'a dɔn anw bɛ min ɲɛ nafolo ko la Mali kɔnɔ Ala de b'a dɔn sisan fanga b'aw de la Mali la aw bɛ kɛlɛ la a ye fɛɛrɛ ɲini a ye ci fɔ i bɛ kɛ a b'o ɲɛnabɔ joona dɛ ni M5 kumana n'a ye a b'o ɲɛnabɔ joona an jigi bɛ M5 kan an jigi bɛ fɛn kan a tɔgɔ ye di Sokala Kokala Mayiga kan u ka ca kɔnɔ yen nɔ an jigi bɛ u ka jɔn kan tuguni a mɔgɔw ka ca Bacili bɛ yen a ka denmisɛnninw ka papier ko ta ni sérieux ye parce que mɔgɔw sɛgɛnna sa maliyɛn dɔw n bɛ fɛn min fɔ aw ye politicien ninnu ka fisa ni mori ninnu ye a y'aw senbɔ mori ninnu sen na an kan ka kɛlɛ kɛ an bɛ min nɔfɛ an b'a sɔrɔ n kɔni b'o fɔ
aw munun be ya ni a sɔrɔ karamɔgɔ ba bolo n'a bɛ se ka katina ko ɲɛnabɔ a tɛ se dɛ wallahi bon a y'a fara ɲɔgɔn kan aw ka ɲɔgɔn minɛ quoi ay fara ɲɔgɔn kan aw ka ɲɔgɔn minɛ ka wuli ka kɛlɛ minnu ni nafa b'a la wallahi parce que ni denmisɛnnin ninnu ye papier sɔrɔ ka baaraw sɔrɔ u bɛ se ka Mali u bɛ se ka mago dɔ ɲɛ Mali la parce que Mali yɛrɛ mɔgɔ t'a den na Mali mago t'a den na denw yɛrɛ an yɛrɛ wallahi maliyɛn den yɛrɛ mago fana tɛ a ye sidiri Mali yɛrɛ kanu t'an na e b'a dɔn kalanbaliya fana b'a la o kalanbaliya fana b'a la kalanbaliya b'a la kalanbaliya fanga mana bonya adamaden kan i t'i mago tɛ se ka k'i yɛrɛ la kalanbaliya b'a la ouais non ni koni an b'a fɔ kɔnzili an bɛ kankari da kɔnzili an yɛrɛ bɛ feere ɲini tugun ka taa kɔnzili ye tugun an bɛ rendez-vous ta u bolo ka t'u ye tugun ka tila k'a f'u ye n'a bɛ corriger ou bien n'a tɛ corriger i ka tiɲɛ fɔ maliyɛn denw ɲɛ parce que an tɛ mɔgɔ mun sara fɔ ko i k'a bɔ a la maliyɛn den bɛɛ ka lafiya ka kɛ comme fɔlɔ min bɛ se a ka passeport la minnu bɛ minnu b'a fɛ ka taa vacances la Mali la i dɛsɛra minnu bɛ i bɛ baarakɛyɔrɔ la i ka baaraw tiɲɛna k'a sababu kɛ k'u ka papier date banna ni tɛ maloya ko yɛrɛ jamana kɔnɔ e ka jamanaden de bɛ yɔriyɔli la e ka jamanaden de bɛ sɛgɛn na e ka jamanaden de bɛ ka sa ji la i mana kɛ fantan cogo cogo i tɛ k'i firifiri e mana kɛ fantan cogo cogo i tɛ se k'i firifiri ka ko bɛ kɛ ko awɔ ko an bɛ tan de han fatalité i bɛ se ka kuma kɛ wayi adamaden yɛrɛ kɛ hali ni Alas Bɛnkata hali ni se t'i ye hali ni fantan y'i ye i se k'i firifiri dɔɔni ka jamana yɛrɛ k'i se k'i firifiri dɔɔni denw kunkanko la e dalen bɛ ten dɔrɔn bɛɛ bɛ yɛlɛ kan han o ni tubabuw de ni aw jɛmakan y'a ko ye a tɛ se ka to tan tɔ o a tɛ se ka to tan denmisɛnninw sɛgɛnna sa wayi maliyɛnw tulo b'i la Kamara allo oui allo arazɔni ka taa Bakari de don wayi i bɛ direct kɔnɔ quoi kɔri baasi kɔni t'aw la alhamdulilayi baasi foyi tɛ yan Katinina ko in de don quoi aw yɛrɛ est-ce que a ka d'aw ye Katinina ka sɔrɔ ou bien a man d'aw ye wa voilà arazɔni ka ne ma fɛ ka min fɔ nin ko in na ne kɔni bolo a kɛlɛbaga yɛrɛ mɔgɔ fɔlɔ min o ye aw de aw minnu bɛ tunga la yan anw b'a dɔn gɛlɛya min b'a la et puis minnu bɛ Mali la u b'a dɔn gɛlɛya min b'a la mais maliyɛn surtout maliyɛn minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la bi u mako tɛ maliyɛn na dɛ surtout maliyɛn minnu bɛ tunga la olu bolo i t'anw na quoi bon o de kɛ ni Mali tiɲɛ na Mali anw bɛ min kɛ Mali la an bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ an b'a bila ka taa olu de o ye tiɲɛ Mali sera nin niveau ma bi Mali développeur ka sera nin niveau ma grâce minnu bɛ tunga la aw m'a fɔ aw ka fɛn wɛrɛ kɛ fo an denw n'an dɔgɔninw a n'an yɛrɛw pour que k'an ka papier ko ɲɛnabɔ papier ko min bɛ se ka kɛ ka hɛrɛ d'aw ma k'a di aw ma mais aw b'a fɔ ko k'aw b'o kɛ wari aw bɛ taa di jamana wɛrɛ mɔgɔw la ma fu wari ko tɛ jamana maliyɛn min mɔgɔ min bɛ yan maliyɛn ka sɔrɔ Mali papier b'i bolo ka sɔrɔ maliyɛn t'i ye a ka ca ni ba ka ne yɛrɛ Cameroun muso ye ɲɛ la Cameroun muso Mali papier b'a bolo ni mɔgɔ min ye sɔsɔ n bɛ taa yir'i la ala tɛ bamanankan mɛn n'i ko k'i b'o pɔnpu grand sœur an mago tɛ prévu la dɛ an mago prévu bɛ tɛmɛ maliyɛn den yɛrɛ jɔlen b'i ɲɛna wa an yɛrɛ taara don min na conseil la mɔgɔw bɛ ka traité cogo min ma k'i yɛrɛ ɲɛna fo maliyɛn bɛ ɲɛ kasi a ɲɛji la a ka ambassade kɔnɔ fo cɛ bɛ ka kasi a y'an filɛ anw fana y'a lajɛ Jara yɛrɛ bɛ ka kuma ne ko Jara bɛ ka min fɔ ne ma sɔn maliyɛn tɛ kɛ foyi ni maliyɛn maliyɛn kɛ jɔlen bɛ ni ala cɛ a kan ka voyager de a ka papier ko dɔ de b'a ko la u tɛ ka hali a diya bolo fɛ cɛ wɔsilen de fɔ b'anw filɛ nin ka di jamana yɛrɛ ko la n'a y'aw dogo aw bɛ bɔ wo de kɔnɔ aw bɛ n'an bɛ nin kɛlɛ kɛ de n'an ma nin kɛlɛ kɛ aw de bɛ perdre sisan n'aw ma bɔ de aw de bɛ perdre nin kɛlɛ in na parce que n'a papier t'aw bolo français a tɛ ɲɛnabɔ Espagne a tɛ ɲɛnabɔ aw ta Mali la mun de bɛ yen mun yɛrɛ b'a kɔnɔ yan a ma se ka a ma ɲɛnabɔ ni maaw ma k'aw ma k'a fɔ ko aw kana ni wari ye k'a bɛ Katinina labɔ nkalon de don dɛ u tɛ se dɛ u b'aw ka wari minɛ k'a dun ni maa min taara i ka 200 € 100 € i ka 300 € ka taa di mɔgɔ ma u b'a dun an da t'a la dɛ a kɔni a kana o association kɔnɔna na association déclarée o de kɔni ye kuma ye association bɛ grand sœur bolo depuis an y'a daminɛ mɔgɔw b'a kɔnɔ association de don a ka don a kɔnɔ a ka suma dɛ mais o kɔni oui c'est ça a kana taa 300 € di maliyɛnw ma mɔgɔw de taara aw nɔfɛ ko 300 €, 400 tiɲɛ tɛ dɛ 400 €. A ye se ne yɛrɛ ma n bɛ taa n'a ye réseaux sociaux kan an bɛ plainte don a kama français n'a bɛ français an bɛ plainte don a kama ka taa datugu san 5 prison na parce que fantandenw de bɛ yan mago bɛ Katinina de la e tɛ se k'olu arnaquer cogo dɔ la parce que Mali mɔgɔ dɔw de sigilen bɛ Mali la yen nɔ ka nin wari ninnu minɛ nin Katinina a réseau de bɛ Mali fɛnɛ kɔnɔ yen nɔ ka mɔgɔw ka 300 n'u ka 400 minɛ k'u bɛ se ka dilan u tɛ ka police dilan ka tiɲɛ dɔrɔn c'est ça a tɛ ɲɛnabɔ a kana ka wari di voilà a ye wuli dɔrɔn an ka kɛlɛ in kɛ a ye wuli dɔrɔn bɛɛ ka don association kɔnɔ an ka kɛlɛ kɛ association tɔgɔ la dɔrɔn bɛɛ ka wuli k'i jɔ aw minnu bɛ kalanyɔrɔ la aw kana siran c'est à dire
n'i y'a ye aw taara kalanyɔrɔ la fɛn wɛrɛ tɛ sa aw kana maloya n'a ye parce que an ka jamana de man ɲɛ n'i y'a ye aw nana ji ka fɛn wɛrɛ tɛ c'est-à-dire an ka jamana de ta tiɲɛna an ka jamana de kun ma surula ɲɛma ɲuman de ala de m'a di maliyɛndenw ma maliyɛndenw fana ma ɲɛma ɲuman fana laɲini fana ala si bɛnkɛ wa bɛɛ kelen hali sini minnu bɛna olu bɛ tila ka kɛ nin kelen de hali sini minnu bɛna olu fana bɛ yɔli de la fanga da fɛ n'olu donna la n'an ko n ka duguma mɔgɔw lajɛ o t'a la c'est ça n ye jamana ye wa aw kana tugu mɔgɔ ko k'a fɔ ko wa karisa ni karisa ka di ko a ka kɛ ɲɛma ye sa n'o de fɔ sa n'o ma dabila maliyɛndenw an b'an si kɛ nin na fo pagati nin na a y'a lajɛ jɔn de bɛ se ka jamana diriger jamana bɛ se ka diriger kɛ cogo jumɛn na an mago bɛ nin dɔrɔn de la maire min bɛ sigi aw kun na o président min bɛ sigi o député min bɛ sigi aw bolo taa cogo de b'a la. bɛ ko dɔn 2023 an ka ɲɛma jɔ dɛ an ka ɲɛma jɔ 2023 min natɔ filɛ nin ye mɔgɔ bɛ diaspora la an ka ɲɛma jɔ an ka mɔgɔ ɲɛnama choisi parce que Afrique mago bɛ mɔgɔ ɲɛnama de la bi. Oui, c'est ça. Parce que Afrique mɔgɔ ninnu a fɛn o fɛn bɛna fanga la a si t'a la. N'i y'a mɛn yɛrɛ i bɛ kala yɛrɛ fili carte nina ko ma ɲɛma sɔrɔ kalafili jumɛn yɛrɛ bɛ ka kɛ a kɔni e bɛ kalafili cogo o ye tiɲɛ minɛ maliyɛn dɔ a ye wuli ka jɔ carte nina ka bɔ tile 15 kɔnɔ ou bien kalo 3 kɔnɔ kalo 2 kɔnɔ nin kɔfɛ ou carte nina ko in yɛrɛ de ka bɔ a la pepepewu nafa t'a la ni mago sa tigɛ nafa foyi t'a la mɔgɔ mago sara trop mɔgɔ caman de mago sara la musokɔrɔba san 60 de ne wele mɔgɔ caman de mago sara la Italie san 60 musokɔrɔba san 60 k'ale ka date de naissance k'a fɛn don a bolo 60 bɛ mun kɛ fɛn na sa ka mɔgɔw tɔɔrɔ dɔrɔn. Allô? Oui, allô? Allô, Medikadi? Ouais. Ne b'a fɛ ka min fɔ. Ouais, n kɔnɔ dɔɔni, n kɔnɔ. Oui, allô? Allô? Ouais. Ouais, continue. Oui. Awɔ, a bɛ to cogoya la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an b'a ɲini u bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka wuli ka an dɛmɛ nin carte nina ko in na sinon an ka denmisɛnninw sɛgɛnna dɛ denmisɛnninw sɛgɛnna bi k'u sɛgɛnna sini n'a fɔra ko ni mɔgɔ ɲɛnama yɛrɛ bɛ jamanaden min kɔ kɔgɔji e b'o kan e bɛ kulujanw sanfɛ Espagne wow kɔnɔ toto wow kɔnɔ ɲinɛ wow kɔnɔ kana k'e bɛ n'i yɛrɛ makaran i mana suyɛni ne mana ŋanamu ko fɛn bɛ kana yɛrɛ ɲini o yɛrɛ ɲini de kelen b'anw bolo baara de Mali kɔnɔna tɛ sɔn Mali kɔnɔna tɛ sɔn aw ka mɔgɔ bɛ ka min bɛ ne bolo k'a fɔ aw ye a bɛ jɛ aw bɛ fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu bɛ Mali fan fɛ n'a gɛlɛya b'u bolo olu fana u b'u bolo di ɲɔgɔn ma sisan carte nina bɛ bɔ yɔrɔ min u bɛ bɛɛ ka taa da min na u bɛ mankan kɛ u bɛ faamaw wele gɛlɛya mun b'u la u b'a fɔ u ka bɔ ni ko tiɲɛ ye ka yira ɲɔgɔn na u ka baara kɛ ni tilenya ye a dura bɛ bolo i bɛ se ka dɔw bɛ si la i bɛ se ka dɔw fara kan munna olu tɛ sɔn an ka ko in ne y'a lajɛ dɛ a juba bɛ an ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de la hasidiya de don quoi minnu bɛ carte nina in ka ko la u bɛ hasidiya de don u b'a dɔn k'a fɔ i mago de b'a la dɛ n'a ka di i ka mago in ka sɔrɔ u mago t'a la o de ka d'u ye. est-ce que karamɔgɔ dɔw bɛ se k'o carte nina ko ɲɛnabɔ ka ɲɛnabɔ wa ni jama wulila ka kɛlɛ kɛ a bɛ ɲɛnabɔ. Fanga bɛ jama la o. o kɔni o de don. E ka mɛn karamɔgɔ an kana kɛ k'a fɔ a ka problème ye an kana kɛ ko an kana kɛ ko a bɛ mun ka problème la ko kelen dɔrɔn tɛ dɛ n'an bɛ an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛlɛ kɛ faamaw bɛ tigɛ a bɛ sɔrɔ. mɔgɔ bɛ dugawu ɲini dugawu k'i protéger mais o ni jamana baara tɛ fankelen fɛ dɛ. exactement c'est ça. dugawu ni jamana baara tɛ fankelen fɛ dɛ. jamana f'i ka baara de kɛ carte nina min filɛ nin ye tubabu de b'a mana ninnu dilan mana bɛ dilan masiw de la k'a tigɛ k'a fɛ dugawu t'o ye dɛ ni mɔgɔ min y'o bi kunna o n'o tɛ mɔgɔ ɲɛ sira la dɛ. fo kɛlɛ de ka kɛ an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ɲɛ bɛ sɔrɔ a la. bon o bɛ kɛ cogo jumɛn na sisan fo a ka wuli ka jɔ de mais fo a ka wuli ka jɔ dɛ ne bɛ dɔw olu taara Mali la carte nina ko la hali bi u ma se ka segin carte nina ko ma ɲɛ sɔrɔ u bɛ taa fitiri ko de ko ka di mɔgɔw ma. i n'a labɔ ou bien a na bɔ a la. aw ma min faamuya wa biɲɛkalatigi sigilen bɛ biɲɛkala kan o biɲɛkala bɛ ɲini ka ye cogoya di ɲini cogo t'o la o parce que tubabu bɛ taa mansin fɛn fɛn sigi mɔgɔ fɛ yen a bɛ taa na a corriger cogo n'a a dilan cogo a b'olu de ɲɛfɔ mais souvent farafin yɛrɛ t'a dɔn tubabu ka tuguni ko farafin y'a kɛ tan farafin y'a kɛ tan o fana bɛ k'a la o. n ko n yɛrɛ de y'a yɛrɛ tubabu bɛ taa farafin de bɛ taa fɔ tubabu fana tuguni an ka jamana kɔnɔdenw u y'a kɛ tan u y'a kɛ tan u y'a kɛ tan tubabu fana b'u kangari ma dɔw ye o de don o fana bɛ sɔrɔ ko jumɛn aw tɛ tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye. a ye lamɛn tubabuw ka ko b'a la dɛ mais a juba bɛ an yɛrɛ ka mɔgɔw la. ne y'o de fɛ yen sa ni tubabu nana ka n'a ka mansin sigi e fɛ yen
ne bi ka jamana kɔnɔ denw fɛ e bɔ ni yɛrɛ ko jumɛn na ye mais ne yɛrɛ tɛ se ka bɔ ni yɛrɛ e tɛ se ka i ka fɛn bɛɛ di mɔgɔ ma sa mɔgɔ nani dɛmɛ cogo cogo i tɛ se k'i yɛrɛ d'a ma parce que fɛn dɔ bɛ i kan ka to a ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ de bɔ ni ka sɛgɛrɛ bɛɛ wa wa e de bɛ se ka o ɲɛnabɔ ka sɔrɔ i ma se a tigi ma quoi ni ka fɛn bɛɛ to mɔgɔ bolo ko ni ko ka d'a ye mun ka d'a ye a b'o de k'i la kɛ an tɛ o de gɛlɛya de kɔnɔ wa ayi mais ne bɛ min fana f'i ɲɛna souvent a bɛ komi farafin yɛrɛ k'i kun ka kuma fara i ka kuma ɲɛfɔ tubabuw ye i ka gundo f'u ye u b'a fɔ ko n b'a fɛ ka min fɔ quoi n ko n'i bɛ kuma fɔ maliyɛn ɲɛ i bɛ kuma tɛrɛ juguya fɔ sa parce que n'i ye tiɲɛ dogo maliyɛn na dɔrɔn n'i ye tiɲɛ yɛrɛ fɔ maliyɛn ɲɛ a t'i fɛ quoi mais ne balo bɛ tiɲɛ de la quoi ne b'o de fɔ maliyɛn ɲɛ quoi n ko foyi tɛ tiɲɛ bɔra i ɲɛ b'a la dɛ i ɲɛ bɛ maliyɛn na dɛ maliyɛn ɲɛ cogo dɔrɔn ala b'o faama ala b'o de sigi an kun na e hakili la faama minnu b'a bolo fɛn wɛrɛ tɛ faama ninnu taara ka bila yen de karisa bila yen n'i bɛ se ka fɛn kɛ ne ye hali i bɛ ka bɛɛ bi i bɛ ka bila yen de ani i bɛ ka pasira i tɛ kelen ye dɛ i bɛ ka bilara yen est-ce que anw jamanadenw ka hakɛ bɛ se ka sɔrɔ ko kelen bɛ a ye lamɛn ko kelen bɛ f'an k'o faamuya dɛ anw yɛrɛ jugu minnu b'an yɛrɛ la dɛ ala b'o ɲɔgɔnna faamaw de d'aw ma merci kuma b'o yɔrɔ de kan parce que a bɔra an yɛrɛ de la o ala sɛbɛn kati bɔra k'o de fɔ c'est ça mais ne ma se ka min faamuya farafinya la ne ma se ka min faamuya farafinya la anw de bɛ kule la don o don anw de bɛ kule dɔrɔn i tɛ mɔgɔ si ye kule la anw kɔ mais e ko dɔɔnin t'an yɛrɛ la n ko jeunesse yɛrɛ de man a juba b'an yɛrɛ la kɛ wallahi ne bɛ ka jeunesse yɛrɛ de man parce que fo cɛbakɔrɔ quoi n'i ma ɲɛ k'a fɔ i bɛ sa ko la sa o ko la quoi i n'a ɲɛ sɔrɔ ou bien kana ɲɛ sɔrɔ quoi ko kelen fana b'a la ni ko bɛ mɔgɔ kun na an b'a lajɛ ko a tigi de t'a dɔn ni tuuru sera an yɛrɛ ma yɛrɛ an b'an yɛrɛ y'a kɔnɔ a tuuru bɛ s'i yɛrɛ ma o mali ko tɛ wa a tuuru bɛ s'i yɛrɛ ma wala an filɛ o gɛlɛya de kɔnɔ n'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛlɛ k'a la parce que ne ye maliyɛn dɔn ka tila maliyɛn na de pewu maliyɛn filɛ quoi ni kungo b'ale ka bi ale bɛ bɔ ka kuma de mais sini ni kungo bɛ mɔgɔ wɛrɛ kan pour que ka se k'o dɛmɛ a ɲɔgɔnna kana mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ i tɛ wuli o la de ko karisa ka wuli o la f'u yɛrɛ ka ko ou bien 24 ni awa ye nin video kɛ tiɲɛ la an bɛ ka kɛlɛ min kɛ tiɲɛ de don mais tiɲɛ la ne ni 24 tɛ association kelen na ou bien ne ni 24 tɛ hakilina kelen na n t'a dɛmɛ nin na maliyɛn tagala ye nin de ye quoi sisan jamana ko kelen b'a damana a bɛ kelen fana b'a damana kuma kelen min fɔ aw ye n balimakɛ kabi ala ka ne dan ne ma se ka video de ka ɲɛdabɔ parce que mali video ko ma faamuya wa e tun bɛ ne wele de ne b'i wele de ka kuma i fɛ téléphone na ne tɛ fɛ ɲɛda yɛrɛ ka bɔ video la mais comme ko gana ni ko gana n ko n bɛ fanani san n b'o accepter parce que mali mɔgɔw ma video ko faamuya video ko kelen bɛ bi fanani banani video ko kelen bɛ bi fanani banani n'u ye ɲɛda dɔrɔn u bɛ nkalon tigɛ k'a da i la donc o ye video ko nege bɔ mais denmisɛnnin ko n'i ma ɲɛda bɔ n sɛgɛnna sa Italie Allemagne France fan bɛɛ fɛ maliyɛn bɛ yɔrɔ tɔɔrɔ de b'u kan dossier min b'an bolo yan politique ta ban sa an b'a dɔn sa wali denw don ni ɲɛ dara ka fɔ hali ni ye kafiri ye ɲɛji bɛ jigin ɲɛna den minnu wolola u bɛ wolo faamaw denw bɛ wolo cogo ye kelen ye arasi 24 sisan ni association b'aw bolo a ye mɔgɔw ɲini mali la ka jama fara ɲɔgɔn kan u bɛ se ka bɔ mali la cogo min na ka manifestation kɛ quartier ko la presque ni ale dɛmɛ bɛ se ka kɛ cogo min na quoi mais ne ko denmisɛnnin yɛrɛ min bɛ yan association bɛ grand sœur bolo ça fait longtemps association b'a bolo mɔgɔw b'a kɔnɔ ne y'o fɔ ko bɛɛ kana fara kan an y'olu ka dossier ta ka taa dɔ ɲɛnabɔ dɔ ma ɲɛnabɔ i b'a fɛ k'an tourner de o dun tɛ kɛ an mago bɛ maliyɛn bɛɛ de la ka ɲɛnabɔ o baara ka kɛ baara kelen de ye quoi jɛngɛ kana k'a la quoi ayi ne ko denmisɛnninw yɛrɛ ma a ye na don association kɔnɔ ni min y'a dɔn k'a fɔ ko wari ko défaut t'i ka ko la a ye économie aw yɛrɛ ka gérer a cogoya la minnu bɛ se ka min kɛ maquette dilan kɛ olu k'o kɛ pour que an ka wuli k'an jɔ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sinon mɔgɔ kelen tɛ se nin baara la dɛ n'i ye fanga min ka fɔ k'u fo jama dɔn a tɛ dayɛlɛ an donna mɔgɔ caman kan dɛ an donna mɔgɔ caman kan yɛrɛ yɛrɛ de mais Karimu ninnu ye foiriw de ye k'an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa ne yɛrɛ mɔgɔ ci Karimu ma u taara ka taa reçoit fo Karimu ka bureau kɔnɔ ɲɛ foyi ma sɔrɔ a la a fɔ hali Karimu anw bɛ se ka défense ta nin ko la e mana se ka maliyɛnw anw bɔ nin problème na mɔgɔ min b'i ka compte régler i bɛ tugu o de kɔ kɛ min b'i ka affaire kɛ i bɛ tugu o de kɔ kɛ k'a di Karimu ma Karimu kɛɲɛna fewu k'anw ka ko in ta sɛbɛnna ka dɛsɛ aw dun de bɛ kari ɲinɛ jumɛn ye u bɛ comment s'appelle u bɛ ministère minnu bɛ ko ministère affaires étrangères olu tɛ yan olu tɛ se ka kuma ni mɔgɔw ye wa an bɛ nin bɛɛ la ni wote kuma sera i bɛ wote mɔgɔ ye n'a ye ko dɔ kɛ mɔgɔ min ma ko kɛ e bɛ wote o ye cogo di mali ko i ye nɛgɛ ta gangalan i ye nɛgɛ bila gangalan mali faamaw ne yɛrɛ ma mali faamu yɛrɛ yɔrɔla jamana wɛrɛ bɛ se ka kɛ nin na aw ka katimina ko kɛlɛ aw minnu bɛ mali kɔnɔ ko M5 a y'a kɛlɛ kɛ yen de an mago b'a la
aya fu inafa emisengi mo dama mi be ni na ta ima famu politique ko filere politique sembe mo la bwana fa be ro minale sino katiko geleya bebe waru geleya bala umagotola olu de réalité yo parce que nous ga palasini ne la mo la ko kele de la ka mo jume kay mo la ko katungara go de me ko katina ga grand frère ne ni kuma be fo ka teme ça parce que c'est comme ne be ka sayi kuma kro ne o de fo sango c'est-à-dire a donté an tugulembe mo munun ko ka fo ko an tungaran ko ka geleya ku tara fo ibe kay wallahi mais be kafini tete parce que kuma mi malé on ba dogo ne ta dogo ko o te bonya baliya esa c'est-à-dire o ile ka chie bangi ka dawma no daw bu bonya tugo ne bu bonya tendo mais est-ce que mago ba aw yere la fola on bu no malé yere wuli ko to ka boss no la mali ko ne la ka gele voilà o bisa ta mo ko ngam ko por la wa ite kele yere ke ka boss no la ni 11h te mali on yari ka kele ke yere ka ko ngabe jeune te kunna fo 11h o bisa ta mo ka ko nyana bo ambe mankando la ka fanga demsenu makala oui yananga keleke folo ka fo ko mo makala munun kala nanu ka diplôme bubula ante keleke folo lu ka bara soro ke malion chay kunu ka bo sino la wallahi ne be kati tawnege malion de ko selma nta malwa ko wallahi ne be ne sidri mi ne tiye de mi nyere kanyaw ma de ne bode fo mali de bi disi gosi ne bora din karsala ne bora din na ne bora na le tobo de zaskia tombouctou antoro de la 33 mo wala de boke e ma nyere munde ke mali wala de bi fanka wuli ka kele de kesa ay vari yere la jesa ni bule fly kono ivari wulla ka usoro ni kele nadi ivari la je etanu dugu jon kofi personne ana ma de ka baraka ko te barabo mais awde dogo le be nyon ko fe ko kele nena jigi be ta be kera camera mani be ayere ki journaliste be ayere ki mijay to de be kele ke jo nena jigi be ta kana fika chefe ya mali demsen de tani jigi jamu oka c'est ça e o jigi ka yere ke cheba kro nyo de fosa i discours la fama yeme fama do de ablay wallahi ama ka ku do ya de mugoti ka mali jenesi au na talende to ne ma ka ko ba do ya de na ayo ka hakeni ma ba munu ne ma ba do ya te sa mechi ka chefo ma ba o te ma ba do ite modi ni mali de nya chesa hari munu banendo ka fo ko mali yere ka munu akadi munu yere mali ka tide uli mali ndewndi akada munu fana ka fo ko mali ka jambe mali ndewndi be chendi be fo nyogo nyemeni andi ari yo kanka o kelende do amadiya yo kanka o kelende do ni ya famu bi ya famu ni ma famu iba un soro nyefe we be kla kata famu nyefe de odi ya to abe tugule be munu ko ka fo de adona tabora to tanye ay kele ke femmi aw kanga mi soro sisa na tana o mokosa o ka soro ni mo ka duwa bora jamana ko ita kala mu ka duwa te so abe buni bela ya de adona tabora ta sera ka munde soro ni san saba in kono papa am perd la bela zero resista be kera zero papa an ko tu musula amma ko tu sunguru na bu dalen to telephone na ka wele ke abenya na buye amunu kera fantan dewnye ate wuli ka ujo ibe minye ka o demola te wuli ka o lu soutenir c'est ça aina do association na ngakeleke c'est ça on nege malla ko way wabina ni tu ga warde du ati sibu tsika nyana bo anyana bo ko la tu ko anda tala de amma adona tabora ta 300 euro 400 euro c'est faux na ina do association da ba es na be so on ba di malende manaka nga soro furi abi di bema fu on be jona ya ba fere ni ina do association ni wori fana de do ikanga sara tugo mi amma ni association tende ay resika da oma ay resika da oma ni min ba uchela no ka tsika wala ko jiri kana bangi bitayi ile ka wari jiri wari nya audi tai me anga wuli kan janga barake de nama baraki ayana nga frangon kanga feri metla grand seri ka numéro mbabla titri kantuku mbabla mbaga numéro bla titri kantuku aka wela be kuna funi dafale ndawma après metla ka biala ka ya mairie ka ya mairie da douala jamana ka journaliste da douala France 24 dunu ko wuli ko akatanya funya c'est ça on bija du katanya funya na ka manganke aka kala ube aka boala ika di ube aka boala chetu ni tronde do me ki dalen to ika yoro la 24 abe chuko kumena France 24 ka nyana bode non ne ka bara de la yande je suis là pour travailler ne be français ka bara de kede mbaw de me o echi me fo ka ke aka wuli de ay na ka faranga ame se tuwa mfama muruma nga suma ukala suga famoma na ko buni nyonga che ganya na buni nyonga mali kode do ambe ka ke mali kode o yere kode do c'est ça awde to do ambe ka ke awde kama me na fora ka fo yere aw yere hamina kote foyi ni karamo ko ti aw yere hamina kote foyi ni kasa de mafanka wuli aw yere te wula aw yere me na fa mo la to me na kartini na ko nyana bode ni tige jenesi la muri tisa kartini na ko nyana bode muri kallahi la foti saka kartini na nyana bode shi misiri kono ke papa kartini na be nyana bo chuga mina o ya tuwa ya ko do aka wuli bara de beke
mais au Mali kono gena fe aw ya ka fo ko barate Mali kono itu ko fo ko be ka ma barate ka bara yɛrɛ filɛ o aras bɛn ka ko bara bɛ créer kunkolo de la Ibeka y'a dɔn de ko malien den tɛ baara fɛ sa o de y'a ta bɛ ka sago kana a y'a dɔn fana an tɛ se ka fɛn de kɛ an tɛ se ka kɛlɛ de kɛ n'an ma dogo don kɔfɛ n'o tɛ ni jeunesse n'an ko an bɛ Ibeka kan tigɛ su in na bilahi an b'a kan tigɛ an ka kɛ Ivoire ɲɔgɔnna ye sa jeunesse malien yɛrɛ n'i ye jateminɛ kɛ an ka kɛ Ivoire ɲɔgɔnna ye sa fɛn fɛn ye k'o bɛ chômage la bi k'o tɛ baara t'a sɔrɔ o fa kun ye baarakɛla ba dɔ ye c'est ça fɛn baara la an ka kɛ Ivoire ɲɔgɔnna ye bi an bɛ tasuma dɔ Ibeka la an bɛ tasuma kɛ ambassade ni consul la yan c'est ça mago b'o de la de ah c'était an mago bɛ jeunesse de la sa mais jeunesse bɛ ka taa cogo min na c'est-à-dire foyi tɛ ɲɛ jeunesse kɛrɛlaman kɛ voilà i b'an to coron ka taa i bɛ famaw ye i tila ka famaw ɲɛ dɔn anw na de ayi ni denmisɛnnin yɛrɛ min fara ɲɔgɔn kan anw mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ anw bɛ kɛlɛ la denmisɛnnin mana don a la u taa wari dɔ de minɛ famaw bolo ka taa kɛlɛ kɛ famaw kɔ o kɛlɛ bɛ ɲɛnabɔ cogo di a tɛ ɲɛnabɔ an kɔrɔkɛ n'an fa an faw olu de bɛ ka an grand sœurs n'an balimamuso olu de bɛ ka wari minɛ Mali la e bɛ aventure la e bɛ kati na ko kasi la fɔlɔ han e b'i to la tugu e bɛ taa mankan wɛrɛ wuli e b'i to la n'i ye ko yɛrɛ jateminɛ cogo jumɛn na dossier joli de b'anw bolo yan dossier min b'an bolo ka taa dossier 400 ye dossier joli de dalen bɛ yan wallahi billahi n ko anw de n'u sigira ka kuma depuis 14 heures fo 17 heures wallahi fo 18 heures ouais 18 heures voilà depuis 14 heures hali dumuni an ma se ka k'a don an bɛ kuma la an taara kɛ fasodenw de kama minnu tɔnɔlen de minnu b'u k'u ka hakɛ ɲini i m'an sara de a y'u ɲininka a y'u kelen-kelenna ɲininka mɔgɔ tɛ min ɲɛ dɔrɔn bɛ o résultat bɔra an ka wari ɲini an y'an ka baara bɛɛ jɔ e y'i ka baara bila ne ye n ka baara bila an tagara o résultat bɔra ala tɛ tɛmɛ mɔgɔ tan kan o mɔgɔ tan yɛrɛ de sera k'a ka papier sɔrɔ o ye jamana ye c'est ça o ye jamana ye mɔgɔw yɛrɛ dɔnna cɛ n ko i bɛ dɔw yɛrɛ kasira cɛni yɛrɛ min donna yen nɔ k'an sɔrɔ cɛni kasira de a kasira dɔrɔn an y'a lajɛ ne ko cɛ ma n ko mais o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn na mun b'a kɛ corriger ko ne m'a faamu ko non ne tɛ n'a faamu parce que malien de parce que n'i y'a mɛn ko prévu tɛ tɛmɛ malien den kan ni cɛ yɛrɛ ta tun tɛ carte ɲini yɛrɛ ko y'a donna a tun t'a ka papier dɔ de nɔfɛ ani carte ɲini yɛrɛ kɛ u ye cɛ jigi tigɛ cogo min ambassade consulat kɔnɔ yen fo cɛ in ye jɔ ka dossier ka commencer ka dossier labɔ ordinateur kɔnɔ ka nin lajɛ ka dossier lajɛ ko nin bɛ machine de kɔnɔ jɔn y'a bila yen a ma se a yɛrɛ ma yen e de y'a bila yen n'i y'a bila yen dɔrɔn i bɛ se ka remplacer i bɛ se ka labɔ ka modifier tugu ka tila ka taper tugu ka bila nɔ la c'est ça la vérité o musow carte ɲini ko t'o la o suguw carte ɲini ko t'o la ko non ko ne bɛ k'a fɔ ko non ne bɛ k'a fɔ cogo min ne ka prévu ye malien de ye o e malien ne ye malien ne ka prévu ye nin dɔrɔn de ye ne kɔni ne yɛrɛ ɲɛ ye camerounaise kɔni ka papier passeport biométrique ye k'a taara ta Mali la k'a ye 200 de sara jɔn b'o dilan jɔn b'o papier dilan ni min b'a ɲɛfɛ n'o tɛ wa dɔ bɛ min fana na dɛ a bɛ ka di jamana wɛrɛ mɔgɔw ma fu ou bien olu bɛ a kɛra commerce ye olu bɛ ka taa san mais aw minnu ye malien denw ye n'aw bɛ ka wari bɔ n'aw tɛ k'a sɔrɔ aw kan ka mun de kɛ sisan aw bɛ wuli de an bɛ kɛlɛ tɛ dɔwɛrɛ de ka taa consul minɛ baara tɛ kɛ ka taa ambassade minɛ baara tɛ kɛ k'u labɔ yen pewu et puis an ka tila k'a fɔ faransi ye k'u k'a datugu an mago tɛ ambassade la yan an mago tɛ consul la yan mais c'est la vérité n'aw ma kafiriya baara kɛ wallahi kafiriya ne ye mɔgɔ yɛrɛ sɔrɔ Korofina o kun ko k'a b'a dilan ko mais ko 1000 euros papier kelen ko 1000 euros parce que an bɛ aventure la i b'a fɛ ka balo an na ko 1000 euros a dun fana k'a se ka corriger n'an kun sɔrɔ 1000 euros ma ko kun sɔrɔ la o kun bɛ di a bɛ corriger o c'est ça a tɛ corriger nkalon tɛ an bɛ aventure la a tɛ se ka ɲɛnabɔ i bɛ balo nin bɛɛ cogo de la a ye mɔgɔ dabila sa hali kafiriw bɛ mɔgɔw ka hakɛ d'u ma ala b'a fɔ ko minnu ye kafiriw olu bɛ hakɛw di ala b'a fɔ minnu ye kafiriw ye olu bɛ mɔgɔw ka hakɛ kɛ k'a di dusu aw dun dɛsɛlen ka mɔgɔw ka hakɛ di la kuma kelen dɔrɔn de don dusu de tɛ maliyɛn den kɔnɔ dusu t'a kɔnɔ ka n'u lajɛ nin buni bɛɛ la de mali ka jɔ mali bɛ jɔ anw yɛrɛkun kɔ wa a kɔni ne y'o de fɔ sa parce que n'i y'a mɛn ko jamana fɛn dɔ de bɛ jamana bɛ fɛn dɔ de représenter n'o ye jeunesse ye mais est-ce que dusu yɛrɛ b'a anw kɔnɔ baara de bɛ jamana avancer i ye diɲɛ jamana ba fɛn fɛn baara de y'a avancer hali sini bilama baara de y'u avancer aw de sigilen bɛ ko jamana wɛrɛ kana k'aw ye aw tɛ se ka dɔ k'aw yɛrɛ aw tɛ se ka jamana kɔnɔdenw défend aw ka tungala denw aw se k'olu défend ko bɛɛ tɛ wari minɛ ka dun ye koyi bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don misiri kɔnɔ i b'u sigilen to nin tɛ ɲɛnabɔ nin dɛ fɛn bɛ maliyɛn kun na i b'a dɔn de wajuli kan dɔrɔn de bɛ maliyɛn kun ani fu n'o de don ani fɛn fu ka fɛn fu filo de b'aw kun na fɛn fu mɔgɔ tɛ se ka mɔgɔ kɛ mɔgɔ la est-ce que nin bɛ se ka ɲɛnabɔ sanni k'i jigi da mɔgɔ kan i t'i jigi da i yɛrɛ kan je suis désolé n terikɛ n terimuso n balimamuso i yɛrɛ de bɛ wuli ka baara kɛ sanni ka taa n jigi da i kan n tɛ n jigi da n yɛrɛ kan e bɛ se ka mun de nafa ɲɛ ne ye o de don yanni ne ka se yan n ko ne tun bɛ baara de la e ma taa baara de kɛ ne ye ɲɔgɔn ye ka tila ka segin ka taa dugu ma ka tila ka yɛlɛ sanfɛ an ka na sigi ka video kɛ exactement c'est ça la vérité nga cɛ réalité baara de réalité i yɛrɛ bɛ c'est à dire i yɛrɛ ɲɛ bɛ min na min b'i ɲɛ ma de min b'i nafa de o de kɛlɛ kɛ pour que juru ka tigɛ k'a b'i sen na n'o ye hɔrɔn o ye jɔnya ko ka di karisa ye ko man di karisa ye cɛ
yɛrɛ ka diya i yɛrɛ ye fɔlɔ sa ni diɲɛ bɛɛ ko ka ɲi ma i tɛ papa ye hɔrɔnya yɛrɛ baara de ye oui c'est ça juru ka tigɛ ka b'i sen na baara de b'o kɛ n'o de don k'e to walifɛn minɛ na est ce que ka kuma dɛ i bɛ mun de fɔ franchement katinina ko vraiment n'aw mako b'a la a ye wuli ka jɔ n bɛna grand sœur ka numéro n bɛna bila titiri kan n ma bila titiri kan dɛ mais n bɛna fara titiri kan a ye grand sœur wele katina ko bɛ cogo o cogo a bɛ don a détail bɛɛ la ka d'aw ma ni dusu b'aw kɔnɔ n'aw mako bɛ aw ka jamana la n'aw mako bɛ aw ka taaɲɛ la n'aw mako bɛ aw ka siniɲɛsigi la n'aw mako bɛ aw ka avenir la a bɛ ɲɛnabɔ an ka wuli an k'an jɔ c'est ça n bɛ wuli ka olu de y'a fɔ ko Mali y'a ka indépendance ta oui c'est ça indépendance se ka kɛ dalakuma indépendance aw tɛ kuma cɛ ɲumanin dilan k'a d'aw ma yan dɛ an natalen t'aw la dɛ an natalen bɛ Mali de la mais aw non mais an bɛ k'aw dɛmɛ kɛlɛ de la oui n ko Mali de ko k'a y'a yɛrɛ ta 1960 n'i ko k'i yɛrɛ ta kɔrɔ de ko n bɛ se n yɛrɛ kɔrɔ ne bɛ se ka n ka kow ɲɛnabɔ ne bɛ se k'i ka kow ɲɛnabɔ i b'a ɲɛnabɔ kɛ n'i ka jamanadenw kungo wulila i b'a ɲɛnabɔ parce que Mali c'est un pays indépendant n'a ko k'a ye indépendant ye aw dun bɛ se ka dɛsɛ papier ko la cogo di c'est dommage aw bɛ se ka dɛsɛ papier ko la cogo di aw dun ye indépendance ta walidenw tɔɲɔnnen b'aw bolo mɔgɔw ɲanna mɔgɔw tɔɲɔnna jamana in kɔnɔ mɔgɔw ɲanna mɔgɔw tɔɲɔnna Mali kɔnɔna tɛ sɔn a kɔnɔna tɛ sɔn o b'an bɛ taa min an bɛ taa min an kana an ka manga fu fɔla k'i bila sa parce que tant que n'an la foyi tɛ ɲɛnabɔ mɔgɔ nɔfɛ bangan lankolon jamana ma basigilen jamana bɛ tan dɛ mun de bɛ ɲɛnabɔ foyi tɛ ɲɛnabɔ e bɛ mankan mɛn yan wa e ye mankan mɛn Faransi yan olu b'u ka baara la o n'i ye jamana fɛ ko mankan lankolon cayalen b'a kɔrɔ jamanadenw b'u yɛrɛ ɲininka bani hami tɛ jamana n ko hami de tɛ an jeunesse tɛ sɔn baara ma ni cɛ t'a fɔ ne b'a fɔ hami de t'an u kɔnɔ se ka tile 3 k'u tɛ taa baara la ko i mana papier di cogo cogo ko dɔ b'a la sa mugan minɛ ko baara tɛ ka kɛ 10 heures ni bɛ sɔrɔ dɔrɔn sireti kelen bɛ sɔrɔ Maliyɛn yɛrɛ de tɛ Maliyɛn gouvernement tun bɛ baara kɛ mais Maliyɛn gouvernement tɛ baara kɛ n'an ma baara kɛ i b'an sɔrɔ yiri kɔnɔ dɛ Maliyɛn yɛrɛ de tɛ baara fɛ an ka tiɲɛ yɛrɛ de fɔ Maliyɛn den banna baara ma fo fu fu bɛ se ka mɔgɔ kɛ hɔrɔn ye wa non tɛ se ka mɔgɔ kɛ hɔrɔn ye balimaw nin de don grand sœur ka numéro n b'a bila i bɛ se k'a fɔ fana ne kɔni bɛ min kɔni fɔ aw ɲɛna mɔgɔ si kana tigɛ wari di mɔgɔ ma Mali la 300 ni 400 u b'a minɛ k'a dun an tɛ kɛ mɔgɔ si seere o ye kelen ye an tɛ mɔgɔ si seere an mago tɛ mɔgɔ si ka dɔrɔmɛ la an bɛ nin na ça fait très longtemps ni mɔgɔ min y'aw ka dɔrɔmɛ minɛ association na an ka jɛ an ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ye min jafe ne bɛ ka grand sœur dɛmɛ wari bɛ bila banque min na n'i y'a dɔn k'i tɛ ɲaga min kɛ ne ka famille ye maninka famille de ye ne ni grand sœur de bɛ nin kelen in na grand sœur mago t'aw ka 300 yɔrɔ la dɛ ne mago t'aw ka 400 yɔrɔ la dɛ a ye na don aw n'a k'a kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ n'a ka numéro bila Alas Bengadi n y'a f'i ɲɛna fɛnɛ ni min y'a dɔn k'i bɛ se wari yɛrɛ maracogo ɲuman na ne ka foyi t'a la i bɛna banque bɛ taa yir'i la i yɛrɛ b'a gérer mɔgɔ mana se wari ma an b'a fɔ an bɛ nin kɛ e yɛrɛ de b'a bɔ k'a d'an ma ne ka foyi t'a ka wariko la a ka se ka bɔ nin situation in kɔnɔ ne ka ko y'o dɔrɔn de ye an mago b'aw la a ye wuli an ka nin kɛlɛ kɛ quoi a ye wuli an ka nin kɛlɛ kɛ an tun y'a daminɛ mais an tun y'a bila dɔɔni parce que an tun coronavirus tun b'a la et puis a y'a sɔrɔ fana an ye dossier dɔw ladon a ye dossier caman di donc olu fana ye temps ta baara to bon hali sisan ɲɛ b'a la consul ni ambassade yɔrɔw fana ɲagaminen don sisan i bɛ k'a fɔ ko mankan bɛ Mali la de et cetera i t'a dɔn i kan ka min ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa Mali ko problème ni yan ko bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa baara de tɛ k'u fɛ san o san ko de bɛ sen na Mali de bɛ problème la san mun mais san kuru kara i bɛ kalo kelen dɔrɔn de baara a banna n'o tɛ san kuru kara san kalo 11 a bɛɛ ye problème de ye. I ma sɔn baara ma i bɛ sɔn fiyɛli ma o. mais c'est ça tɛ ɲɛnabɔ parce que hali n'i taara ambassade la i bɛ n'i ka dossier la i bɛ se ka kalo wɔɔrɔ kɛ a tɛ bɔ. E ka sɔrɔ bɛ se k'i labɔ wa e bɛ walifɛn de nɔfɛ. bon nin bɛɛ bɛ dépend jeunesse mana fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ. dusu de tɛ jeunesse la fo fɛn dɔ de ka bila jeunesse kunna an ka kɛlɛ personnel olu bɛɛ ye quoi mais jamana ko kɛlɛ. mɔgɔ ko kɛlɛ k'an sen bɔ nin bɛɛ la an k'an ka diɲɛlatigɛ avanceli ɲɛɲini. c'est ça an mago b'o de la c'est ça an mago b'o de la hali ni diɲɛ bɛɛ bɛ se ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛlɛ kɛ mais a n'an ka kɛlɛ personnel olu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. olu ye mana kelew de ye jamana kungo kɔrɔ jamana kungo de ka bon ni fɛn bɛɛ ye jamana de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ foyi tɛ jamana sanfɛ jamanadenw ka baara o de ka bon ni fɛn voilà o de bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ jamanadenw ka lafiya an ka kuranko n'an ka jiko olu de ye kobaw ye mais kɛlɛlankolon ninnu nafa t'olu la i y'a ye Mali ɲinɛna yɛrɛ kɔ ouais c'est ça awɔ balimaw donc o de kun do k'o fɔ aw ye Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ni min y'a dɔn ko solution fɛn fɛn b'i bolo k'a di anw ma anw yɛrɛ tɛ dɛ malidenw an balimaw an denw n'i y'a dɔn k'i bɛ se k'an dɛmɛ ni dɛmɛ fɛn fɛn ye pour que nin denmisɛnnin ninnu bɛ se ka bɔ nin situation in na cogo min ni maloya ko in ni dusukasi ko in Alas Bengadi o bɛ diya anw ye anw kɔni an bɛ ka maliyɛn bɛɛ ka dɛmɛ kɔnɔ ni mɔgɔ bɛ se k'anw dɛmɛ nin papier ko in na denmisɛnnin ninnu bɛ se ka bɔ nin problème kɔnɔ cogo min na a bɛ diya ni relation b'i la pour que ninnu bɛ se ka bɔ nin situation na sinon u sɛgɛnna tiɲɛ yɛrɛ la o de kun do k'o fɔ ambassade ninnu kɔni tɛ consul ninnu kɔni tɛ c'est-à-dire an n'olu ye ɲɔgɔn bombarder de ka segin parce que olu bɛ ka min fɔ a tɛ don kun na quoi parce que ne ye kuma kelen de fɔ sisan ko maliyɛn wasara prévu la
daluya wɛrɛ tɛ ne bolo de ni maliyɛn de tɛ quoi bon karisa de t'a dɔn mun na n'a tɛ corriger preuve wɛrɛ tɛ ɲini a bɛ taa mun preuve wɛrɛ ɲini jamana sigilen don kabini k'aw yɛrɛ m'o bato min bɛ k'a ka dossier yɛrɛ min yɛrɛ ka dossier yɛrɛ dafalen tɛ bɛ se k'a fɔ o ma cogo di ko ka taa preuve ɲini ka na mais c'est faux mais pour que an ka se ka nin tiɲɛ bɛɛ dɔn pour que ka se ka kɛlɛ kɛ ka ɲɛ sɔrɔ nin na f'an ka wuli de ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kelen ye Mali an b'a kɛ Mali de kama k'a fɔ ko Mali ka fami o tɛ k'a fɔ ko nin de don o tɛ an ko ko Mali bɛɛ maliden Mali an mago bɛ Mali de la a ka mɛn malidenw de ma donc n nana ni grand sérieux ye ɲɔgɔn ye a ye dossier caman yira an na an kumana fɛn caman kan komi kɔrɔlen komi kura minnu fana nana komi maa minnu fana y'an wele nin mama in kɔnɔ donc nin bɛɛ b'a kɔnɔ quoi an kɔni bɛ min ɲini aw fɛ o ye bɛn ni karama de ye maliyɛndenw a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛndenw a ye ɲɔgɔn kanu jamana kama maliyɛndenw a ye bɛn jamana kama n'o tɛ n'aw bɛnna fɛn fɛn kama aw laban ye fara de ye ni jamana ma jɔ aw laban ye fara de ye n'aw ka laɲini ma sɔrɔ fana awa o caman de bɛ yen de n'a ye ɲɔgɔn kanu jamana kama jamana kungo a y'aw ɲɛsin o ma cɛya t'a la musoya t'a la cɛ tɛ ɲɛfɛ muso tɛ ɲɛfɛ a bɛɛ ye maliyɛnden kelen de en tant que n'o de tɛ yan an bɛ fɛn fɛn na wallahi n'an ma ɲɔgɔn kanu jamana de kama an bɛ fɛn fɛn na n'an don n'a kɔnɔ n'o ko in ma ɲɛnabɔ n'a ma basigi an bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na bon jamana o de tɛ fara jamana o de tɛ ci jamana de ka bon ni fɛn bɛɛ c'est ça parce que hali n'aw bɛnna ɲɔgɔn ka diinɛ de kama n'aw ma bɛn ɲɔgɔn na jamana la o jamana bɛ fara aw bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na mais n'aw bɛnna jamana kama wallahi ka ɲɔgɔn kanu jamana kama aw mana don ko la aw bɛ bɛn aw tɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ donc a ye ɲɔgɔn kanu aw ka hinɛ ɲɔgɔn na ka don da kelen fɛ jamana kungo la an m'a fɔ arnaque de an m'a fɔ kalabantiya de an m'a fɔ maafɛ batu de an m'a fɔ maa kanu ɲɔgɔn fɛ ka mɔgɔw dɔw kanu dɔrɔn ka to ka ko nkalon an ko jamana de Mali à part de Mali rien foyi tɛ ni Mali tɛ awa foyi tɛ ne bolo awa ne mago bɛ Mali dɔrɔn de la awa ne b'aw bɛɛ kanu Mali de nɔfɛ n bɛ se ka ba maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na Mali dɔrɔn de fana nɔfɛ c'est ça la vérité n bɛ ka tiɲɛ min fɔ aw ye n bɛ k'a fɔ Mali de kama n'o tɛ ni n yɛrɛ de don n bɛ se ka nkalon fɔ aw ye ka fɛn sɔrɔ kɛ n bɛ se ka nkalon fɔ aw ye wo min ka di n ye ka don a kɔnɔ exactement n b'a dɔn k'a fɔ ko nkalon de don voilà donc k'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn foli min ni dan t'a la n balimamuso ka numéro i bɛ se ka ɲɛfɔ ne fɛ ka kuma laban halisa ne ka kuma laban don M5 nalen bɛ Mali kɔnɔ n'a y'a dɔn k'a fɔ ko solution b'aw bolo n'aw bɛ se ka nin denmisɛnninw ka papier ko ta k'a fara ka M5 kɔnɔna ko kan komi aw bɛɛ laɲini dɔw la ye donc n'aw bɛ se ka nin fɛ sinon an ka tiɲɛ fɔ maliden sɛgɛnna maloya koba ye nin ye nin tɛ Burukina bɛɛ kan a tɛ Ivoirien kan a tɛ mɔgɔ si ka fɔ maliyɛn de tɔgɔ bɛ ka fɔ nin na Mali binna dɛ an ka tiɲɛ fɔ Mali binna fo bin kojugu donc Mali ka binni tɛ dɔwɛrɛ malidenw de ye Mali bin sinon Mali yɛrɛ ma fɛn kɛ o malidenw de bɛ ka Mali bin a ye maloya i komi an faw tun bɛ maloya cogoya min na ko saya ka fisa malo ye Mali bɛ malo sira kan donc an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye denmisɛnnin ninnu bɛ maɲuman ko min na kɔgɔji ye wasakɛ sa kɔgɔji yɛrɛ o ye wasakɛ adamaden bɛ kɔgɔji ta k'i fa jamana bila k'i ba jamana bila ka taa olu su yɛrɛ donnen bɛ yɔrɔ dɔ la hali anw t'o yɔrɔ dɔn n'a fɔra k'olu bɛ na nin papier ko kuma in de genen bɛ ninnu da la k'olu tɛ se ko k'u ninakili faamadenw denw tɛ f'a bɛɛ ye fantandenw ye an bɛ Mali réalité dɔn sa papier ninnu aw b'a dɔn k'a fɔ ko yulugu b'a ko kɔrɔ jɔn de b'a papier yulugu n ko a baarabagaw de don a baarabagaw de don Mali la f'i ka kɛ muso ɲuman ye pour que e k'i ta sɔrɔ Mali la f'i ka kɛ nkalontigɛla ye pour que jamana bɛ se ka avancer nin kan wa an mana fɔ cogo k'an colonisera tiɲɛ don mais an k'an firifiri dɔɔni sa an k'an firifiri dɔɔni ni Mali ni mankan na dɔrɔn a dogolen bɛ don ko wala a bɛ dɔgɔ dulokiba jukɔrɔ mais c'est ça n ko ne b'u lajɛ ka yɛlɛ u la de tubabu filɛ nin ye n'an wulila ko farajɛw y'a kɛ tan farajɛw y'a kɛ tan mais farajɛw fana b'anw ka bataraya kalama o n'i ye mɔgɔ bilalen mɔgɔ la baara k'i ye batara mɔgɔ de faamaw tigɛra jeunesse la de ko laɲini yɛrɛ de t'an bolo c'est à dire an tɛ se ka fɛn de fɔ fɛn min n'u bɛ se k'a faamu n'an m'an dogo dulokiba ni kɔlɔsiba de kɔfɛ bon an banfɛlenw kɔfɛ an bɛ taa dogo minnu kɔfɛ ci yɛrɛ b'anw da wa cogo b'olu yɛrɛ bolo e bɛ t'i dogo min kɔfɛ cogo b'o yɛrɛ bolo wa c'est-à-dire a ye jamana de ka girin ni fɛn bɛɛ la a ye jamana lajɛ sa n tɛ kuma gɛlɛn f'i ye maliyɛn ka sɔn baara ma sa an ka baara kɛ an ka baarakɛdaw chômage ba ye an ka dabila a bɛ mɔgɔw ka kow sigi kɔfɛ si tɛ sa jamana nɔfɛ i tɛ maliyɛnden kelen ye k'a fɔ ko mɔgɔ min b'a fɔ n bɛ sa jamana nɔfɛ de bɛɛ bɛ sa kulusi dulokiba n bɛ sa o de kɔfɛ o dun t'i ladon alijinɛ kɔnɔ n bɛ min fɔ u ye kira yɛrɛ ko ale tɛ se ka a denmuso Fatumata ale tɛ se k'a ladon alijinɛ kɔnɔ yala o mɔgɔ wɛrɛ bɛ e bolo dugukolo sanfɛ min bɛ se ka e lase alijinɛ ma wa non fo ka diɲɛ wuli
ama Mali nyedo ko ngone sina to na ke chatri de wallahi au kana sakauto ni ndibin ko to kera la chatri Mali to kera chatri sa de au be ka film de tourner quoi ya tan Afrique jamana to olu be ka yela au bar yere wulla sisa ni téléphone ngoro ye ba ko ni sina buruna ki de bali be ba ne restera Sénégal ala ka kari karu be blarona ni sira de bali be ba Mali de ben no lati anta kudi kan jowa fatalité te sa ada madinga wuli ka ko do ke sa jeunesse de snogora non mais jeunesse snogora trop ha jeunesse te wo parce que mere be Mali la jo wallahi be ñugo fara wallahi Mali on ba fo ko ikara ko fela de wallahi ikara ko fela ke sa wallahi be ka min fota ha ndu sukunde do be ka kemede fota de parce que fo adama de ne flani kuma me kana so ko Mali do me ñugo fe sini do ba wuli kan ka kungoy ka wuli ka kele ken si bo so Mali ko no ambe kele minani ademsen do be ala ka ta de enfant na bawde la Mali abu so Mali ko de la en contre la on be fara ben ka kele kan kuma mi gesu ne te Mali demsen shi ko sini ka kan papier nu mine ka wuli ki jo dala ma go de bala ka srata la ebe ku so ko 11 kuma o ba se ka nyaba karamo ko kan ka wuli bi be wuli billahi beta siri ko be wuli me beta siri ko be munde sora ko I kanga fe soro mi na sa kele ko de la o de Mali be kele fu fona ki de ko adama de ka la ka chere de la hara nyina de jeri nyina folo ni ma nye folo be munde folo hara ni jiye tunte karamo be États-Unis katika tu ko no parce que Mali problème te fere de défaut be jeunesse la jeunesse hakili datu lendo fama o te siga on bonya sa on te siga se fama nun na sa parce que on dugolo be munu ko fe fama nun kele de bo lula on ba fe munu kan de me kele la no munu ka kele ke nyon fere oli ye nafolo hake min du fama bolo olu ni ye kafe hake min ta ɲɔgɔn fɛ de sidiri tigelen de bo olu la baro hake min tɛmɛna olu ni ɲɔgɔn cɛ de I y'a dɔn ninnu ye maa suguya mun ye c'est pour cela que tigelen bɛ ninnu da dɔ kan n'aw taara o dogo kɔfɛ aw ka laɲini bɛ sɔrɔ non a tɛ sɔrɔ o kabako yɛrɛ min fɛ asibɛn min bɛ dabali ba fama ninnu bɛɛ tun bɛ komi ne ye cogoya sani u kana famaya la mais c'est ça o mana na dugu o b'i yɛrɛ komi ale tun tɛ anw cɛ la k'a kɛ komi a tɛ koɲɛ yɛrɛ cogoya dɔn yan'an ka fama ninnu yɛrɛ ko kuma an k'a tɔ yɛrɛ sidiri karamɔgɔ ninnu bɛ yen sisan san joli a ka ca ni san 40 ko ye I b'u ka alimamiya n'u ka ɲɛmaya n'u ka maabaya place la jɔn y'u ta ka bɔ yen personne mɔgɔ si m'u ta ka bɔ yen mais an ka gɛlɛya jumɛn de bɛ yen n'u sera k'a fɔ ko solution sɔrɔla kɛlɛ na a tɛ yen carte d'identité yɛrɛ tɛ nin a tɛ yen o carte d'identité yɛrɛ tɛ nin ko denmisɛnnin minnu bɛ ji kan n'o tɛ n'i bɛ baraji ɲini na mɔgɔ minnu ye jigana kɛ sɛgɛnbagatɔw dɔn pour que aw se k'aw jɔ n'olu ye ala kama kira kama k'olu bɔ yala ka taa dogo ninnu kɔfɛ k'a fɔ n bɛna I bɛ ka kɛlɛ kɛ anw de bɛ bɔ sisan ka taa I bɛ ka minɛ ka kan tigɛ komi lahiya ka kan tigɛ komi lahiya wala I bɛ ka kan tigɛ komi lahiya ah mais an bɛ ka taa sira min fɛ a tɛ ɲɛnabɔ mais o de don mais an bɛ dogo ninnu kɔfɛ don o don yɛrɛ ɲɔ aw ni ala cɛ jamana mun bɛ kungo aw mɔgɔ fila ka taa sigi aw mɔgɔ fila ka taa sigi k'a fɔ aw bɛ kuma combien de millions de personnes k'a fɔ ko aw bɛ taa kuma olu la ne t'a dɔn aw bɛ taa mun fɔ ɲɔgɔn ye ka tɛmɛ jamana yɛrɛ mun kan o fɛn min bɛ yen dɔrɔn an b'a décider de dɔrɔn an b'a kɛ mais aw bɛ taa sigi dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔ mais I tɛ Mali yɛrɛ aw bɛ sa nin dibi in kɔnɔ I tɛ Mali diɲɛ dɔn f'i ka don a kɔnɔ I tɛ tigɛ la f'i ka don a kɔnɔ bilahi ninnu ma fɛn ɲɛnabɔ I ma deli ka fɛn ɲɛnabɔ wa I tɛna fɛn ɲɛnabɔ I b'an cɔrɔ de et puis an bɛ to nin diɲɛ kelen de aw faso sankɔrɔta c'est ça aw se k'aw faso sankɔrɔta ni baara ye n bɛ yen aw bɛ bɔ wallahi bilahi aw bɛ bɔ aw se k'aw faso sankɔrɔta a bɛ ka aw de la a bɛ k'aw de la mɔgɔ k'i ban k'i faso sankɔrɔta Mali ou rien c'est ça ni baara ye voilà Mali ma kalifa mɔgɔ si la Mali kalifara maliyɛn den ɲumanw de ma minnu mago bɛ faso la Mali kalifalen ne bɛ ka kɛ an bɛ ka mun de ɲini a la an bɛ ka mun de sɔrɔ a la foyi papa u ka se ka lafiya dɔrɔn en contre la a bɛ tiɲɛ ne ni e bolo voilà parce que anw bɛ déplacer de an bɛ déplacer an bɛ wari de sara ka déplacer o c'est ça donc a bɛ tiɲɛ anw na de a tɛ don anw ko mais an bɛ donc n ko n'i bɛ kuma fɔ Mali ye ni banni ko kɛra an bolo o ye problème ye o su yɛrɛ sɔrɔtɔ ye baara ye foyi tɛ ka ɲɛnabɔ an bolo yan foyi voilà an kɔni bɛ min ɲini malidenw fɛ a bɛɛ ka fara an kan an ka se ka denmisɛnnin ninnu bɔ bolo la sinon denmisɛnninw sɛgɛnna vraiment i sɛgɛnna de caman bɛ ɲini ka fa bɛ ɲini ka don denmisɛnnin ninnu na parce que bɛ n'u gɛn ka bɔ so kɔnɔ u bɛ n'u gɛn ka bɔ so hali kunasini Sisoko ye ne wele kunasini k'u ye dɔ gɛn k'a sigilen filɛ kɛnɛmana na k'u ye dɔ gɛn ne kɔni tɛ maloya ye parce que I tɛ se ka san naani san duuru kɛ papier t'e bolo e min ka jamana ka papier sɔrɔ i mana Mali binna a tɛ ɲɛnabɔ Mali binna voilà a tɛ ɲɛnabɔ allo i y'a ye tiɲɛ ye tiɲɛ de o mais i bɛ k'olu gɛn faw dalen bɛ yen I faw bɛ Mali kɔnɔ I baw bɛ yen I kɔrɔkɛw bɛ yen mais olu tahara dɔ yɛrɛ k'a fɔ k'u denw bɛ gɛlɛya la yan ne yɛrɛ ko ten ko aw tɛ k'a fɔ masaw ye u ka bɔ Mali la olu fana ka fara mɔgɔw kan pour que an ka se ka kɛ fanga kɛ kelen ye aw fana ka masa minnu bɛ yen a ye taa téléphone ci olu ma sisan a n'a grand frère minnu bɛ yen a k'a ɲɛfɔ olu ɲɛna a y'a f'u ɲɛna
parce que malien il ta do ko fiere ka gen ka bo so kuno ka gen ka bo ko ka gen do be ka bugo yoro lati haro do na grand série siro di do de maya ne do de shi ga so na ay do de la sia u ya fili kenema ha e ko sila mi yanjigi kuma ni ya ko mo gotala e siro de ko mo bolo ambassadeur mo siro de ni mali ko kera bara sa de imara mali bina ha mali bina de mais kini bebe de pa mali jeunesse min biya ani min be mali kono ani min be diɲɛ yɔrɔ bɛɛ ibo wuli le ko gola ni élection d'abord ibe be de wuli ki jo sadaka ka ba wuli élection gola ta wuli an gola fol ni anda bara mankanya iba fo kono ko nulu ɲɔgɔnna ta wana mata do de kaman kɔrɔta ha billahi an tɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ ɲɔgɔn juguya billahi an tɛ se ka ha tiɲɛni dɔrɔn mali yɛrɛ ka tiɲɛni de fanga bonyana bi minɛ wallahi hali n'an bɛ ɲɔgɔn faga ni mali ko de bɛ an tɛ wuli ka ɲɔgɔn dɛmɛ fara ɲɔgɔn kan o kan kan hali an bɛ ka denmisɛnnin ninnu dɛmɛ a mali dɔw ye u ka to nin cogo in na dɔrɔn o bɛ mun de ɲɛ jɔn ye ni denmisɛnnin ninnu na kɛ min ye sini jɔn b'a dɔn awa nin bɛɛ karamɔgɔ batula a bɛɛ karamɔgɔ batula mais a bɛ kɛ cogo jumɛn karamɔgɔ bɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ yan nin ye dɛsɛ ko dan ye dɛ dɛsɛ ko dan de ye nin ye dɛsɛ ko dan de ye maloya ko wallahi mali ko kɛra maloya ko de wallahi tɔɲɔna maliyɛn denw bɛ ka kɛmɛ de fɔ yan maliyɛn denw bɛ yan minnu tɔɲɔnen don dɛ n'anw de wuli k'an bɔra Sunjata siw la an bɔra Damaso siw la olu ye nin kɛ Damaso ye nin kɛ ni Damaso tun ye nin kɛ an bɛ se nin yɔrɔ la wa mali binna dɛ toro wallahi donc maliyɛnw n b'aw bila yan parce que ne nin ka yɔrɔ ka jan tiɲɛ la donc desa n bɛ mini la mini sera ka ban an kana fama denmisɛnninw ka koɲɛ in ma parce que a tɛ ka don tulo la n'an ye temps sɔrɔ an ka to ka sigi a kan fo ka taa kɛ u y'a mɛn tuma min na parce que mali faamaw u sigilen tɛ foyi kama mali fantanw kɔ k'u k'o de faamuya donc an k'o foli de tun bɛ bi k'o fɔ o fɔli de tun bɛ k'o fɔ an fɛ denmisɛnninw sɛgɛnna vraiment malidenw sɛgɛnna tunga fɛ carte ɲinina ko y'a sababuya ye carte ɲinina in dun mɔgɔ de bolo b'a kɔfɛ mansin tɛ baara k'a yɛrɛ adamaden dɔ de bolo b'a la ne dun b'a dɔn tubabu tɛ mansin fosi sigi n'a ma correction don a la mais ni mɔgɔ jugu b'a kɔfɛ a t'a ɲɛɲini o dɔrɔn de don parce que olu bɛ place min na i t'a fɛ ka bouger ka bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ ka don yen hali n'a sɔrɔ a dɔnni t'u la mɔgɔ wɛrɛ k'o remplacer n'o tɛ n ko nin de ye mali problème ye nin de ye mali problème ye wallahi kalankɛlaw bɛ yen minnu kan k'a kɛ mais minnu fana bɛ yen olu t'a dɔn a dɔnni t'u la kalan t'u la i t'a fɛ ka bɔ yen fana olu bɛ to yen hali ni retraite waati sera olu tɛ bɔ yen olu bɛ to yen fo n'u gɛnna dɔ min de n'o tɛ bɔ yen ne ko n k'u ma n ko denmisɛnninw ma n ko taa constitution in lajɛ komi ko bɛ ko loi ko ka taa constitution lajɛ siko in cogoya k'a lajɛ constitution kɔnɔna la n'a bɛ mɔgɔ condamné ou bien n'a tɛ mɔgɔ condamné an k'a lajɛ o sira fɛ komi u yɛrɛ bɛ ko bi ko loi donc parce que ne tɛ ka ɲɛ foyi sɔrɔ a la non je sais mais i b'a dɔn cɛ y'a kuma fɔ an ye ambassade kɔnɔ ne y'o de fɔ ne ko ne ma sɔn k'a fɔ ko siko min filɛ nin ye ko a changera ma i bɛ ka min fɔ sa o ye manamanakan de sa mɔgɔ caman bɛ mali la i taara retraite ta mais i tilala ka dɔ b'u si la tugun pour que i ka continuer baara la nin caman b'an ka fonction publique kɔnɔ mais fantanden minnu bɛ yen se t'a minnu ɲɛ n'an fana an b'aw ma deli ka baara kɛ gouvernement kɔnɔ n'u tɛ politique ɲɛ dɔn i bɛ ka kɛ anw de la ne yɛrɛ ko a bɛ ka kɛ nin caman de la jamana min b'a ka jamanaden yɛrɛ fɛ arafeki yɛrɛ nalen pour que o ma se ka mɔgɔw sensibiliser mansin min dalen filɛ ka n'a bila an fɛ yan nɔ n'a ye arafeki k'a tɛ sigi tɛ se ka k'a kan bilen munna o ma se k'o fɔ mɔgɔw ye o ma fɔ hali n'a yɛrɛ fɔra arafeki ka tɛ erreur bɛ se ka kɛ ko dɔ la a bɛ corriger foyi tɛ dan la bi ka tɛ corriger non i bɛ ka manamanakan de fɔ sisan parce que i b'a dɔn jeunesse de ma wuli fɔlɔ quoi o de y'a to kuma dɔw bɛ yen n t'a fɛ k'a fɔ quoi parce que jeunesse de dalen don n'o tɛ n'u ko ko a tɛ se ka corriger a tɛ se ka corriger ne ko n ye kaɲka ye n kɛra kidalikan ye o a tɛ se ka corriger yɔrɔ jumɛn de bɛ mali la k'u sera k'a identifier a yɔrɔ tɛ yen i tɛ se ka yɔrɔ si identifier i bɛ se ka e si ni i bɔ yɔrɔ de identifier mais c'est faux a ye wuli dɛ i bɛ ka min fɔ nkalon de don a bɛ don aw de hakili la i b'aw de hakili suɲɛ ne tɛ voilà ne ko nin tɛ don ne kun na dɛ ko nin tɛ marché an mago bɛ min na o ye nin de ko ne mago b'a la jeunesse ka papier ka sɔrɔ i ka carte na ko ɲɛnabɔ ko mais ko fɔ n k'a faamu de ko ne b'a faamu cogo jumɛn na e de bɛ yan k'anw bɛ représenter yan e bɛ se ka na fɔ anw ye cogo di k'a fɔ nin tɛ se ka kɛ mais n ko ye jigilatigɛ de mais a t'a dɔn a don a ye kuma min fɔ ko jigilatigɛ de don a man kan k'o fɔ anw ye ale yɛrɛ bɛ ka kuma cogoya dɔ la i yɛrɛ dabali bɛ ban fana c'est ça donc o de kun do k'o fɔ aw ye ne ni n badenkɛ n denkɛ an nana ka na video kɛ bi malidenw tɔgɔ la maliden minnu bɛ yen n'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ n'o ye carte ɲinina ko in gɛlɛya ye an b'a ɲini an ka faamaw fɛ ko maloya ko ye nin ye k'u jija a se b'u ye k'a kɛ n'a ka d'u ye n'a ka d'u ye hali sini denmisɛnninw ka papier ko bɛ bɔ bolo la an b'a ɲini u fɛ ala kama kira kama u ka denmisɛnninw ka droit d'u ma sa sinon denmisɛnnin ninnu u sɛgɛnna o de tun b'an bolo bi k'o fɔ
donc k'an bɛɛ o la waati wɛrɛ voilà an kɔni an tɛna da ko be min fɛ an bɛ fɛrɛ ɲini mairie ko ni journaliste minnu bɛ yan ani Fara Info24 ninnu an bɛ parce que n'an ma ɲɛ sɔrɔ an ka mɔgɔw ka ko la an bɛ taa don tubabuw de ka sa c'est ça olu yɛrɛ bɛ wuli k'an ka mɔgɔw gosi ka taa quoi n'an ma ɲɛ sɔrɔ an ka farafinw ka ko la ni farafin banni bɛ taa ɲɛsin tubabuw dɔ ma comme olu bɛ baara kɛ bon an b'a ɲɛsin baarakɛlaw de ma sa kɛ mais a tun kɔni man d'an ye k'an bɛ taa don tubabuw kan an yɛrɛ ka kuma la parce que a b'an yɛrɛ kɔnɔ k'an yɛrɛ bɛ bɛn ko la bon n'a bɛ ka kɛ ten an kɔni b'a lajɛ dɔɔni ni ɲɛ ma sɔrɔ la mais maire minnu ni fɛn minnu da an bɛ don olu ka kɛ inshallah an b'a lajɛ a kɛra lundi ou bien mardi ni temps b'an bolo don min an bɛ consul wele ka ambassade wele hali bi k'u hakilina ɲininkali kɛ c'est ça an b'u wele dɛ an b'u wele k'u hakilina ɲininkali kɛ de katina ko in bɛ cogo min a bɛ ɲɛnabɔ wa ou bien a tɛ ɲɛnabɔ an ka kumakan ɲɛ nin de de a bɛ ta an ka papagatɔ la a bɛ ɲɛnabɔ wa ou bien a tɛ ɲɛnabɔ kuma bɛ nin yɔrɔ de kan n'a tɛ ɲɛnabɔ an b'a f'u ye an kan ka don yɔrɔ min olu b'a dɔn olu yɛrɛ de bɛ siran olu ɲɛ c'est ça u bɛ siran minnu ɲɛ an bɛ taa foyi kɛ donc maliyɛnw k'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn foli ni danta la an bɛ kuma dɔw fɔ a man d'aw ye mais an bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ye walahi n'o tɛ juguya tɛ mais an tɛ tiɲɛ fɛ c'est ça o de ye problème ye quoi mais ala ka halibi ala ka tiɲɛ faamuyali ko ɲuman ala ka n'i ye kuma cayalen yɔrɔ n'i ye kuma kɔni cayalen yɔrɔ min na ko dɔ de bɛ yen sinon ni den kɔni n'a ye ɲininkali kɛ sinko la n'i ye sin d'a ma a b'a da di mais n'i y'a ta da di ko dɔ kɔni bɛ yen ko dɔ b'a jugu awɔ donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo hali ala k'an sago ni an donna mɔgɔ min gasi la o ka yafa n ma ala kama malidenya yɛrɛ kama c'est ça donc o de tun don merci beaucoup a k'an bɛn merci beaucoup nin ye ko ye ko ka ca dɛ an sɛgɛnna dɛ